洗涤后，连身洗涤
莲生洗涤后。咕噜莲生洗涤后，咕噜莲生洗涤后。阿弥陀佛，阿弥陀佛！世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。今天是2025年5月9日，星期五。我是今天的主持人，莲花出院助教，来自马来西亚新登堂。那今天呢，我们依然有3语的直播，大家可以在 Zoom 这里选择华语频道、英语频道及印尼语的频道。我们要感谢我们 Selamat malam, 英 Susyong 语翻译 Sujie. 员连安法师，感谢我 Perkenalkan 们 pembawa 印尼语 acara 的翻译 kita 员 adalah 陈 Lianghua 世 Chuin 培助 Jujiao. 教。课程结束后， Dan 我 kelas 们都 kita 会 ini 把这dilangsungkan 3语 dalam 的 3 视频 bahasa, 发在我们生 yaitu 活中 bahasa 全球网 Mandarin, 络 bahasa 教学与同 Inggris, 修 dan 的 bahasa YouTube 频道， Indonesia. 大家到时候可以在那 Dan 里 kelas 收 ini 看 juga 全 bisa 部课程的重播。 melalui 那大家 YouTube 可以 dan 留意 Facebook, 我们留言 baik 区的 tayangan YouTube langsung 连接， maupun 我 tayangan 就 ulangnya. 将这个连接现 Linknya 在 akan 马上发 dibagikan 上 di 来。 dalam 好， kolom 请 chat, 大家稍等我一下。 sehingga kalian juga bisa menyimak materi yang telah lewat. 好，今天课程结束后，依然会请授课师为大家 Dan 释疑 seperti 解惑。 biasanya 无论你是 seusai 透过 kelas Zoom、 kita akan memberikan YouTube 或者 waktu 是 untuk Facebook 上课，那大家都可以把 teman-teman 问 untuk 题写在留言 bertanya. 区，我们的辅导员会 Kalian 统 bisa 一 menuliskan 收集各位给来 pertanyaan 的 di 问题。 kolom chat 虽然每个问题都很宝贵，但为了 supaya 聚焦 bisa 今天的课程主题， dikumpulkan 建议 terlebih 大家尽量 dahulu 提问和 oleh 今天 tim back 内容 office 相 dan 关的问题， disampaikan 这样也能 kepada 让大家一 Acarya 起更 untuk 有收获 dijawab. 上课。那感恩大家的合作。那如果今天我们的 Tapi 时 ingat, 间有限，无法一一回 pertanyaan 答， harus 我们会安排 berkaitan 在下 dengan 个星期 materi 为 yang 大 sedang 家做 diajarkan. 解答。 Dan 那 jika 感谢大 kelas 家踊跃的 waktu 参与。 tidak 好了， memungkinkan 那 untuk 我们 menjawab 现在先 pertanyaan, 和大 pertanyaan 家 tetap 一 akan 打招呼。 dikumpulkan dan 如果您 diserahkan 方便 kepada 的话， Acarya 欢迎 untuk 您开 dijawab 启 minggu 您的 depan. 镜头，并在荧幕上写上你的 Apabila 写上你的法号， memungkinkan, 例如 harap 莲花某 buka 某，这 kamera 样也让我们 Anda 彼 saat 此更 mengikuti 熟 kelas 悉，也更有 dan 互动。 juga 那首先呢， menuliskan 我 nama 们就 Dharma 先 Anda 欢迎我们的授课导师莲来上 supaya 师， kita bisa 上师 saling 好。 mengenal. Baiklah, marilah 好， kita 欢 undang 迎莲花上师。 kita ucapkan selamat datang kepada Acarya 我 Lien 们的 Lai 辅导 selaku 员莲花一 pengajar, 飞讲师， kepada 辅导 Acarya 员 Selin 莲 He, 花于飞讲师， kepada para 还有我们 para 看到莲 mentor 花智 kita 伟、 yaitu 莲 Lianghua 花 Ichai 秀敏、 Jiangshi, 辅导员莲 Lianghua 花师 Ifei 傅助教、 Jiangshi, 莲花龙英、莲花 dan Kim beberapa 线、 Acarya 谢恩寇 lainnya. 老师好，辅导员莲花彩虹助教，还有莲花黄丽婵、莲花小金师姐，你好。我们的翻译 Selamat 员慧 malam 芬助教也 untuk 上线了，还有看到分堂有大马方广 penerjemah 堂、 bahasa 莲 Inggris 花诗 yaitu 颖、 Lien 莲 An 花做人 Fase, 讲师阿弥陀佛、莲花敏琪、莲花真语，还有莲 selamat 花老 malam. 钟师 Ini 兄、 Vincent dari Jambi, 莲花文 Api 秀、莲花 Tofo, 琼姿、莲花雾梅是莲追教授 selamat 师，你好， malam 阿弥 Ami 陀 Tofo, 佛。 Lianhua Chu Jian, Loliana 还有看 Jujiao. 到是莲芳法师，你好。 Selamat malam Sujie Hartini, 还有莲花玉伟助教在英国的阿弥陀 Sujie 佛， Chen Huiyen, 看到莲花剑清师兄、莲花诗颖、莲晨、莲花金花，还有张玲。好，那在等待大家进来的时候 selamat 呢， malam 我 Jujiao 们就 Erwin 先做一下 Marjuki. 打一下几个广告。
那我们全球网络同修将从5月13日开始，在台湾时段晚上8点，带领大家一起同修八大 Ini ada 法尊 sedikit 法，欢 pengumuman 迎大 bahwa 家一起 ada 上线同修。我 puja 现在 bakti 把这 online 个 YouTube serentak 同修的链接 yaitu 及 Zoom 的链接发在留 Sadana 言区， Amitabha 那大 Buddha 家可以 pada 收起来。 tanggal 那到 13 时候呢， Mei 我们就可以 malam jam 7 开 waktu 始一起 Indonesia 同 Barat. 修。 Jadi puja bakti ini akan dilangsungkan 另外也 selama 提醒大家，我 49 们正在 sesi. 发起2025师尊佛诞全球持咒回向活动，邀请 Karena 全 ada 球弟 kegiatan 子一起 prapalan 持 mantra 诵瑶池 serentak 金 untuk 母心咒， semua 为师尊祈 siswa di 愿 seluruh 师尊 dunia. 健康长寿，法轮常转。欢迎大家一起 Kita 精进持咒 merapal 并参与 mantra 恩经， Mahadewi 也 Yaushe 欢迎大 untuk 家呼吁 melimpahkan 更 jasa 多的 kepada 人一 Mula 起行 Carya 动。 supaya senantiasa sehat. Dan 好， tanggal 请问大家 18 Mei akan 是否已经加 dilangsungkan 入我们的 upacara 打卡行 Trimula 列？ Puja 是否每天都在努力 yang 完成 dilangsungkan 打 serentak 功课 melalui 并打 Zoom. 卡？记得我们一定要坚持打卡。我们的打卡群 Dan 分为 selain 3个， itu, 有 kita WhatsApp juga group、 memiliki Line 和 kegiatan 微信 pelaporan WeChat。你 PR, 只要 yaitu 选择一 kegiatan 个群组进 bawana 行打 atau 卡就可以 pelatihan 了。 diri 在 kita. 打卡的时候，文生 Boleh 提醒大家，记得写上 mengisi 固定 formulir 及正确的法号。您给予的小 Google 方便 Form 能 untuk 大大的 melaporkan 减轻我 PR 们 yang 后 sudah 台 kita 的工作 lakukan 量， setiap 非 hari. 常非常感恩大家的配合。还有，请问大家都加入了我们 WhatsApp 的大家 Untuk yang 庭了 ingin 吗？ bergabung 我 dengan 们真佛 grupnya 网络 bisa 大学 menghubungi 在 saya WhatsApp nanti 上 melalui 开设 chat 了一 WA 个 ya. 真佛密法2互动群，在群组里大 Ini 家 kita 可以 punya 将 grup 上课后 untuk 的心得分 kelas 享出 Dharma 来，和 Sadhana 同学 Tantra 们交 Chenpo 流互 tahap 动， 2 dan 互 juga 相激励， ada 共同进 grup 步。 untuk 那我 pelaporan 现在 PR. 呢，也 Jadi 把链 semoga 接 kita 放 bisa 在留言区， bersama-sama 大 saling 家可以 mendukung 点击加入， supaya 也 bisa 可 semakin 以 mencapai share 给 kemajuan dalam 同 melatih 门 diri. 或者是还没加入的同门，欢迎他们一起进入。那前几天就有同门在群组里提问，这次课程为什么没有讲到莲花童子？那在这里呢，也 Beberapa 统 waktu 一 lalu 说明 ada 一 yang 下， bertanya 莲花童 mengapa 子其实 materi 已经 kelas 在真佛 sadhana 密法中由 8 莲意 idam 上师 ini 教授过 tidak 根本上 membahas 师相 tentang 应法， sadhana 所以这 Padma 次 Kumara. 真佛密法2的 Nah, 课 untuk 程 kelas sadhana 就 Padma 不会 Kumara 再做 ini 重 telah 复讲 dibahas 授。想 di 要复习的 sadhana 同门可以 tantra tahap 回 1, 看我们真佛 yaitu 密法的 pada 一系列 kelas 回播影片。 sadhana guru 好， yoga 那 Padma 现在呢，已 Kumara. 经 Jadi 是 kalian 8 bisa 点整 menyimak 了，我 kembali 们 tayangan 就话不 ulang 多说，我 sadhana 们把 tantra 时 tahap 间 1 2 交 tahun 给 yang 授 lalu. 课师，我们的课程正式开始，有请莲来 Nah, 上师。 waktunya sudah tiba, kita serahkan kelas kita 好，谢谢 kepada 主持 acara 人。 pengajar. 我们一起恭敬合掌， Terima kasih. 我们一 Marilah 心祈 kita 请根本 beranjali 传承上 mengaturkan 师圣尊 sembah 莲 puja 生佛 kepada 陀， Mula Carya Liensen, 一 memohon 心祈请 keberkatan 真佛中 kepada 历 para 代 guru 传承 silsila 祖师， Fojong, 一心祈请坛城三宝， kepada 祈求 sang 放光 Ratna di 加 altar 持， Mandala. 让我 Nah, 们 kita 学习一 memohon 切吉祥圆 pemberkatan 满。 cahaya 我们手 supaya 结莲花童子手 kelas 印， kita 持上 berlangsung 师 dengan 心 lancar. 咒 Marilah 短咒 membentuk 7 mudra 遍。 Padma Kumara, 唵咕 rapal 噜 mantra 莲 7 生 kali. 悉地 Om 吽， Kulu Lien 唵 Shen 咕噜 Siti 莲 Hom, 生 Om 悉 Kulu 地 Lien 吽， Shen Siti 唵咕 Hom, 噜莲生 Om 悉 Kulu Lien 地 Shen 吽， Siti 唵 Hom, 咕噜 Om 莲 Kulu 生 Lien 悉 Shen 地 Siti 吽， Hom, 唵咕 Om 噜 Kulu 莲 Lien 生悉 Shen 地 Siti 吽， Hom, 唵咕 Om 噜 Kulu 莲 Lien 生悉 Shen 地 Siti 吽， Hom, 唵咕 Om 噜 Kulu 莲 Lien 生 Shen 悉地 Siti 吽。 Hom. 我们尊贵无上 Yang 根本上 terhormat 师圣尊莲生佛佛， Mula 是 Carya 为向金刚 Liensen 上师， kepada 我们 Guru 尊贵 Dara Acarya 的教育 Liensiang, 处处长莲 kepada 和上 Ketua 师， TBF, 还有 Ketua 众 Divisi 上师、 Pendidikan 各位教 Acarya 授 Lienhe, 师、 kepada 法 para 师、 Acarya 各 Dharma 位 Acarya 同门， Biksu 还有 Biksu 我 Ni 们的 Pandita, 工作人员，大家晚上好。 para umat dan semua tim 好， yang membantu terselenggaranya 在还没有 kelas 开 ini. 始之前 Selamat 呢， malam. 我要感谢这个教育处处长联合 Sebelum 上 kelas 师的 dimulai, 同 saya ingin 意。 mengucapkan 这 terima 节课 kasih 其实 atas 本来安排 persetujuan 是个 Acarya 题， Lienhe. 可是我发现 Tadinya 它里 materi 面的 kelas 内容 ini hanya 解 diatur 释是 sebanyak 很 satu 可以 kelas 很丰 saja, 富的，所以 tetapi 我 saya 也要 melihat 求 materi 是 di 否可以把它 dalamnya 延 sangat 长一 kaya, 下，所 sehingga 以 saya 这一节 meminta 课可能 persetujuan supaya 会 kelas 延 ini 长到 diperpanjang, 3到4节， sehingga kelas 然 ini 后验 mungkin 供 bisa 法 menjadi 原 3 本是 sampai 计 4 划是 sesi. 3节，可是 Dan 我 bab 有去 2 看了里 yaitu 面的那 Bunga 个讲义 Puja 的内容， tadinya 我发 ada 现其实一 3 节就可以 kali 完成了。 pertemuan, tetapi saya 所以 melihat 我在 materinya 前几 bisa 天在 diselesaikan
selesaikan 不过 hanya 这 dalam 个 satu 研 sesi 共法 kelas 的时 saja. 候啊，果然是1节课就可以完成了，所以希 Dan 望这样 materinya sudah 这 saya 样 susun menjadi satu sesi 稍微 kelas saja. 的
sehingga 下会 kita 一样 akan 保持这个教育 melakukan 处 sedikit 的课程的流程 penyesuaian. 不受影响。好，我 Jadi 们 materi 直 bab 接进 110 入 ini akan dilangsungkan dalam 3 sampai 4 sesi. 先开 PowerPoint 一下。好，第10节修本尊 Bagian 法口 10, 诀心要。 kiat 一样的， rahasia 在还没有 penekunan sadana 讲这 guru 个 yoga. 课程之前，我们 Kiat 先 penekunan 看看 sadana 这次的大 adinata 纲。 yoga. 同样的，我会问2个 Seperti 问题， biasanya, 然后 saya 由你 akan 们来回 menanyakan 答， pertanyaan 然后会提 untuk 供资 kalian 料的出 jawab. 处，然后接下来我们会讨论何 Lalu 谓是 setelah itu 真 saya akan 实本 memberikan 尊。然后第4个 referensinya. 是竟然是讨论到相应。首先我们要同意相应的 Lalu 定义是什么， selanjutnya 然后 ada 看 apa 看 yang 师尊 dimaksud 教我 dengan 们的相 adinata 应小诀心要 adinata 有多 mula 少， dinata 然后 sejati, lalu 再来一个是 apa 视 itu 觉亮经 kiat 句，就是师 makna 尊 dari 以本 kontak 身个人 yoga, apa 的 kiat 修 dari 行的 kontak 经验 yoga, 来教导我们的一 dan 些金句哦。最后我们再总结 ajaran 所 mulia 有的 dari 口 Secun, 相应的口诀。好，进入我 dan 问你答。 kemudian kiat dari 第一个 sadana 问 adinata 题 yoga. 是，我们很多人在选择修本尊法的时候啊，不晓得你 Pertanyaan 们有没有这 pertama, 种顾虑，说我修的本尊法 dalam 是不 penekunan 是 sadana 它 adinata 的果 yoga, 位越高，我未来的 mungkin 成就就 mungkinkah 我的 ada di 成就 antara 就越 kalian yang 高。 bertanya 比如 seperti 说， ini? 假如我修阿弥陀 Apakah 佛的 hasil 话，阿弥陀 pencapaian 佛是 sadana 佛， adinata 那么 yoga 我未 saya 来 akan 相 lebih 应之 tinggi 后，我的 jika 成 saya 就是不是比 menekuni 修百度母的 sadana 成 dari 就更 adinata 高？ yang lebih 因为百 tinggi. 度 Jadi 母还是 misalnya 很差异 menekuni 吧。 sadana 这 adinata yoga 个 Buddha 答 Amitabha, 案 apakah 交给 hasilnya 你们 akan 回 lebih 答。 tinggi tingkatannya 然后 daripada 第二 adinata 个， yoga 这个问 Tara? 题不是来 Karena 自 Tara 我的， masih pada 我知道你们一 tahapan 定会疑惑，为什么是 bodhisattva. 佛法？这个是来自根本上师，是 Pertanyaan 师尊 kedua, 问的问题。学习密宗的人均知道有2者 seorang 法，绝对不可 tantrika 舍去。请问是哪 mengetahui 2 ada 法？ dua dharma yang tidak boleh ditinggalkan. 还有 Apakah 接下来 itu? 会把这次的课程资料出处跟大家 Lalu 分 ini 享。 saya 假 memberikan 如你们 beberapa 手上的讲义 referensi 其实是来 materi. 自1、2、3哦。其实我为什么 Materi 会 dalam 要 buku 求再增 ini 加里面的 dari 内容呢？是因为 buku Secun yang 里面的 digunakan 讲 di 义啊， dalam 除了 materi 第 ini 3、 berasal dari 第3、2、 beberapa 7、buku, 5节 buku 后到 Secun, 口诀是比较新之外啊， yaitu 这 yang 个1 pertama 跟 dan 2 kedua 啊，它 dan 本身是属 ketiga. 于师尊Dan 30多 umumnya 年前 materi ini 的佛 berasal 法教导。 dari 其 buku 实接 Secun 下来 Kiat 师 Jalan 尊有教 Moksa. 导很多关于这个本尊相应法的口 Tetapi 诀， dari 就 nomor 觉得不 4 应 sampai ke 该 9把 itu 这一 adalah 节课 buku-buku 关于 lain 这 yang 3本 banyak juga 的内 mengisahkan 容 kiat 来 tentang 分享， sadana 所 adinata 以到 yoga. 时候会有分 Sehingga saya 享， pun 大概是如 menambahkannya 你们 ke 所 dalam 看到的 materi. 有这些比较新的师尊文集，然后也有莲生佛佛 Dan 讲 juga 解 ada 的大 buku 圆满 terbaru 宗师地 Secun 土法， yaitu buku 然 nomor 后也有这些一来 299 dan 日记想。 300. 哎， Dan 回 juga ada 归 Sebakul 星河 Imaji, 我有没有再放在？哦，有回归星河这些最 buku yang 新的， terbaru 其实 yaitu 师 Kembali 尊 ke 里面都有很 Galaksi. 多宝贵、很精彩的这些关于 Jadi 相 dalam 应法 buku-buku 的口 Secun 诀 ini 哦。 ada sangat banyak sekali kiat kontak yoga dengan adinata. 好，我们进来第一个大纲，何谓真实本尊？这个定义 Kita 啊是 masukin 来 kepada 自 kita 第 masuk materi, apa yang 129 dimaksud 册 dengan 走入最 mula 隐秘的 dinata 阴阳 sejati yang 界。你们看那 sesungguhnya? 个青色的 highlight 哦，就是这本书 Ini 的出处 berasal 附 dari 注。 buku Secun 它 nomor 师尊的说法是这 129, 样的：当虚空 yaitu 中出 telusuri 现 misterius 境 yin yang. 入顶进到里面，这入 Jadi di 我我们 angkasa 讲是世 akan 俗 muncul 的本尊 adinata, 法的外面， lalu mendekat, 所以表示 menetap di 还有内 kepala 秘。 dan 内秘 masuk 是 ke 什么 dalam 呢？ diri kita. 师 Ini 尊是这 adalah 样说 metode 的：本尊法 visualisasi 的内 memasuki 秘就 aku 是 dan 用 aku 气，你的 memasuki. 身 Ini 体里面出 adalah 来的气 rahasia 来吹 eksternal 这个 dari 佛火， adinata, 佛 mula 火 dinata. 去融这个 Dan 明点， bagaimana rahasia 融你 internal 身 dari 体 mula 的智 dinata, 慧明 yaitu 点， menggunakan 又 prana. 有明 Jadi 点 dari 放 tubuh 光的时 kita 候，显 muncul 现 api 你自己 kundalini. 的 Api 内 kundalini 在本尊。 membakar
ada prana 当时 yang 多年 meniup 前我 api 们在看这 kundalini, 一段 api 话的 kundalini 话， pun 可能很多人看了后来不 melebur 晓得发 bindu 生什么事。 sehingga 可是很 bercahaya. 庆幸的，在这 Dan 这 pada 30 saat 多年 itulah 时间，最后 tampak 有跟我 mula 们讲 dinata 解这 internal. 个大圆满 Itu 觉 ada 师 mula 地， dinata 也有 internal. 讲解十轮金 Jadi 刚 yang di angkasa 的 dan yang di 这 dalam tubuh 个金 kita 刚链， menyatu itu 还有 adalah 讲解 mula 到 dinata 果。 yang sesungguhnya. 那 Jadi Susun 用 pernah 那个方式 menjelaskan 来 di 讲，他 dalam 就明白发生什么事。 pembahasan 简单 Lamdre 来说， ataupun 就是当你修位 Maha 法的时候， Paripurna 要让你的 Dzogchen. 身上的红 Jadi 白 mengapa 菩 kita 提 perlu 在你的 melatih 心 sadhana 轮结 internal 合的 itu 时候， supaya 你用你的 bindu 手 merah dan 把你 putih 的 bisa 红 bergabung 白 di 菩 batin 提 di 融 hati 化， kita, 结合在你心轮 lalu 的时候， menggunakan 你 api 心轮会 kundalini 出 untuk 现金 membakarnya. 光。 Lalu 这时 muncul 候， cahaya. 师尊在 Pada 十 saat 轮金 itu 刚练 di 法的时候 dalam 有讲过， eh, 当你看见你的金光出 penjelasan 来的时候， sadhana 就是 kala 连接 cakra, 的时候， Secun 你会发 menjelaskan 现它 yaitu 会 pada 转 saat 动的。 muncul 所以你要 cahaya 用你 itu, 身 cahaya 上 bindu 的 itu 气 maka 把它串 akan 联起来， bergerak 来变 terus 金刚链。 cahaya itu. 当 Lalu 你 kita 把所有 gunakan 金刚 prana 链 untuk 排列起 menjalin 来，它就变金刚 semuanya 木。 itu bindu 金 itu 刚木里 supaya 面你会 menjadi 出现你的 layar 本尊。 wad 好， menjadi 所以你用你 rantai 师尊 wajra. 以前你教的 Rantai 金刚 wajra 链的那 digabungkan 个 sehingga muncul menjadi 法 layar 教来去 wajra. 理解，你就明白这个内 Jadi 密是什 jika 么。 kita 其实就是 menggunakan 因为要 ajaran 你的身 Secun 体 tentang kala cakra, 产 kita 生出 akan 这个金 paham 光，有金 apa 光就变 maksudnya ini. 生 Jadi 出这个 supaya 本尊出来。 tubuh kita 所以外 memancarkan 在的本 cahaya 尊就是 dan 所 di 谓 dalam 虚 cahaya 空中的 itulah 本尊，跟 muncul 你内在的 mula 本尊 dinata. 二 Jadi 合 mula 二者 dinata 合 di 起来的话， angkasa 才是真正 dan 的 yang 本尊。 dalam 其 tubuh 实师 kita 尊在最 bergabung 新 atau 的文 manunggal 集里面， itulah 其实 mula 有提到 dinata yang 第三个身 sesungguhnya. 体，不只是 Di 外界， dalam 还 buku 有 yang 内 terbaru, 在， Secun 包 juga 括你 menjelaskan 这个肉 tentang 身 ini. 也要跟它合 Jadi 一， ada 三 tubuh 者合 ketiga. 一 Jadi 啊。 bukan 这 hanya 个 mula dinata 根据 eksternal 这个 dan 一 mula 本书 dinata 的定义 internal, 的话， tetapi juga 这 diri 两 Anda 者合一 tiga 的话， menjadi 才 satu. 才能说你的本尊是真实的 Jadi 本 menurut 尊 buku 啊。 ini, apabila 好， dua 现在 mula 进入 dinata ini 相应 bergabung 的定义。 manunggal, barulah 这个 mula 相应跟 menjadi 定 mula 义啊， dinata yang 基 sejati. 本上这个一跟三， Selanjutnya 相应 adalah 五义还有 makna 相 dari 有四 yoga. 种特性是讲义提供的，其实是这个相应五义是比较深一点，可是我 Jadi 觉 ada 得有 5 学习 macam 的 kesetaraan dalam 的方向，所以 kontak 我还是把它 yoga 们纳入里 yang 面。 harusnya 讲义里 lebih 面有提到 mendalam, 5 tetap 种平等的相 ini 应， sudah 大 ada 家 di 可以把 dalam 它纳入，我们 materi 可以把它参考，因 materi 为那个是 tertulis 属于 kalian. 佛的境界，是很高深的啊。所以我 Tetapi 觉得 karena 进来讲本尊法相应，我们讲我们的消化的内容就好了。现在来一起 materinya 看 itu 这个 cukup 相 mendalam 应 sehingga 五义 saya 到底 hanya 是什么？ menjelaskan garis besarnya saja. 它启 Karena 示 itu 是来 merupakan 自 pemahaman setelah mencapai 它的 kebudaan. 出处是来自这本《粒粒珍珠》第11篇相应啊，里面提到相应五义是来自陈唯识论述记 Jadi 卷 penjelasan 2 Secun ini berasal dari buku 第二本里 107 面讲到 Butir-butir Mutiara 言 yang 语家 menjelaskan 者 tentang 名 yoga 为相 cara. 应，持有五义，故不变翻。所以他们是不翻译的。这个 Jadi 五 di 句 dalam 话其 buku 实 itu 不 juga 翻译，所以 dijelaskan 就造 bahwa 成 5我们在 macam 学习的时候有一 penjelasan 点困难，因为 5 他们用 macam 的都是俄 penjelasan 文 yoga 原文。 ini 不过 sudah 我们 ditekankan 会 bahwa tidak 可以去理解， diterjemahkan. 主要是因为师尊 Karena 在教 tidak 导的时候有把这 diterjemahkan 些观 oleh 点讲出 kita 来， menjadi 所以把 agak 它放 sulit 进去 untuk 看的话，就比较 memahaminya. 能理解他到底在讲什么。我们先一 Tetapi 个一 karena 个来 Secun 学 sudah 习。什么 menjelaskannya, 叫 jadi 镜相 bagi 应？ kita lebih 假如 mudah 你要 untuk 明白什么是镜 memahaminya. 相应的话， Jadi 你 untuk 一定要 istilahnya 明白 memang 什么 tidak 叫所 diterjemahkan. 镜远，是 Yang 所写错， pertama 应该是 adalah 所言镜， yoga dalam kondisi. 好像是我写错。哎，到时候我再查一下，好像应该是所言镜，不是所镜言了啊。我看一下 Jadi 是不 yoga 是 dalam 我写错？ kondisi 对对对，我写错了，抱歉了，这个是写错的，这应该是 istilahnya itu 所 harus 言镜。 so yen 它 jing, 里面 so 有一 yuan 个 jing. 句话是这样讲的： Jadi 为不为一切法的自性，就是说你不违背 Jadi 这个 maknanya 法的 adalah 自性。你假 kondisi 如根据这句话 yoga 来讲 itu 的话， tidak 以后 akan 很多人就听不懂。我 bertentangan 们拿一个 dengan 很简单的话来讲， sifat sejati 比 dari 如 segenap 我们 dharma. 在观想这 Contohnya, 个火， misalnya kita 这个 sedang 火有没 bervisualisasi 有热 tentang 度？一 api. 定是没有热度的，对 Api 不 kan 对？ mempunyai 所以我借助 kondisi 我 hangat, 所观想的这个火放在 temperatur. 我的丹田处。当 Jadi 我的 pada 丹 saat 田可以产生热度的时 bervisualisasi 候，就是不为一 api, 切法的 maka 自性。 api
di 听得懂 Tantian, 吗？ maka 它 kondisi 不产 api 生热 ini 度的话， juga 表示你的劲没 menimbulkan 有 rasa 相应的 hangat.
Jika tidak 所以 menimbulkan 为什 rasa 么要有 hangat 这个 berarti 所缘境 bertentangan 呢？ dengan 是因 kondisi 为每 sejati 一个我 dari 们的心啊，都是纷飞 fenomena itu. 就是 Jadi api 纷 harusnya 飞，就是一 menimbulkan 直都 hangat, 是纷飞 tetapi 的，没有 kalau 办 tidak 法 hangat 住在一个 berarti 地 itu 方的。所以 bertentangan, 所缘 berarti 境就 itu 是为了 belum 制造 mengalami 一个环境， kontak 让你的 yoga. 心可以住在里 Jadi 面。 maknanya adalah 所以所缘境也可以， kontak 这 yoga 个所 dengan 缘境什么个 situasi 意 yang 思？ membuat 表示 batin 说，假如 Anda 我用 bisa 数 menetap di 息， sana. 我一呼一吸， Misalnya 二呼 juga 二 kalau 吸， kita melakukan 三呼三吸，因 meditasi 为我 dengan 把我的心 metode 住 hitung 在我的 nafas 数息， 所以 dan 我的数 fokus 息叫做 kita 一个 ada 所 pada 缘境。 pernafasan, maka 那你怎么知道你 pernafasan 不违 hitung 二 nafas 业法 itu 的自性呢？ merupakan 当你在数息的过程 suayenci 当 atau 中，你可以 kondisi 定住的时候，那你就 kondisi 跟 atau 这 objek 个数 meditasi 息 kita. 相应了， Jadi 这叫 kondisi 镜 itu 相 harus 应。 sesuai 但 dengan 是这个镜相 fenomena 应其实 yang 不是放在 muncul. 这个观点哦，它是很超越的。可是为了要让大家明白，我讲 Jadi 比较 untuk 粗浅的。当你 penjelasan 发现 ini 你可以数 sebenarnya 息 sangat 定在那一 mendalam, 个 tapi saya 境界 hanya 的时候，你 menjelaskan 得到 secara 的 sederhana 自信 saja. 是什么？ Jadi 就 pada 是 saat Anda 定。 mencapai 当你 satu 把 kondisi, 自己观想成本 Anda 尊的时 mendapatkan 候， kondisi 你 samadhi 发现你还不是本尊啊，所以你并没有 dan 镜相应啊。 Anda misalnya 观想自己变化本尊的时候， bervisualisasi 你 berubah 跟本 menjadi 尊也跟 adinata, 它相应的 tetapi 时 Anda 候， tidak 就叫做 merasa 镜 bahwa Anda 相 sudah 应。 menjadi 你 adinata 会用 itu. 很 Berarti 多这 Anda 种 belum 所 mencapai 缘境 kondisi 在修密法 kontak 的过程当 yoga. 中。你在修外法的时候有外 Dalam 法的所缘 menekuni 境，你修 tantra 内 pasti 法的 banyak 时候有 terjadi 内法的 kondisi 所缘 kontak 境。 yoga yang 到最后你会 kondisi 发 ini 现 berkenaan dengan 心是 kondisi. 不应该住的，对不对？所以到时候你是住在五念，这时候你就是镜相应， Seperti 你 Anda 是 juga 从 merasa 最基 bahwa 础的所缘境里 batin 面 itu 所学 harusnya 到的 tidak 这些 tidak 技 boleh 巧之后， menetap, 最后你 tidak 知 boleh 道虚空， memikirkan hal-hal 那 lain. 时候是没有所缘境了。所谓的所缘境就没有所缘境， Anda 你 harusnya 住在没有 menetap 所 di 缘境就是镜相应。 kondisi yang tidak 看到吗？ berkondisi. 这个 Nah, 定 itu 义是 berarti 非 Anda 常高 sudah 的，可是 berkontak 我不要 yoga. 用最高的 Jadi 观点先讲， memang 我先讲 untuk 简单的。 ini 然后 cukup 再告诉你 mendalam. 真正的 Anda 镜相 harus 应不只是那一 sungguh-sungguh 点点而已，它是 memikirkannya dan 最后。 merenungkannya. 换句话来说，他只要观想所有的东西都会变成真的时候，就是镜相 Jadi 应。 secara 我 sederhana 们知道 yaitu 我们还在修 apa 行 yang 的过程当中， divisualisasikan 我 akan 们在 menjadi 想的时候，这些 kenyataan, 是 akan 成真 menjadi 的嘛？ nyata. 它不一 Berarti 定 itu 会复 sudah 合 mencapai 那一 kontak 个。可 yoga. 是当你 Kita 修 paham bahwa dalam 到镜相 bervisualisasi 应的时 terkadang 候， kita 就有一 belum 点 tentu 像 bisa sungguh-sungguh 想什 bervisualisasi 么 hal yang 就出 semestinya. 现什么，有点类 Tetapi 似 kita 这样 juga 的味道。 paham ada 也有一句话叫 contoh, 做 ada 言 ungkapan 言 bahwa apa yang dipikirkan akan 言 menjadi 触法 kenyataan. Nah, 随，就是 itulah 嘴巴说 maknanya 出来了， dari 就出现这个东 kontak 西了。 yoga 你想什 kondisi. 么，那个东西就出现了。不像我们在想 Jadi apa yang 本 Anda 尊跟我们合 pikirkan 一， akan 本 menjadi 尊还是本 kenyataan. 尊，我还是我， Jadi 两个 jangan 是分 setelah 开的。这个不是， bervisualisasi 他们 menjadi 一 yidam, 想就是 tetapi 了，就有一点 diri 是想 kita 什 masih 么 tetap 成 diri 什么， kita, 这个是属 yidam 于 tetap 唯识的 yidam, 观点。 adinata adinata. Jadi 要 itu 了 berarti 解 belum 这 ada 个 kontak. 这个镜相应所缘境啊，其实是要从唯识观点来学习的哦。好，行跟理相应要配搭来看，等下会给你们 Yang 看师尊怎么解 selanjutnya 释这 adalah 个境、行跟理啊。行相应就是你的行为会出 kontak 现 yoga dalam 有 praktik dan pemikiran. 定跟会。定我们知 Jadi 道是 untuk 指 praktik 会， itu 我 akan 们都是观， memunculkan 你会出现 prajna 有 dan 这个止 samadhi. 观的，就是说你在你的行为上你会有一心不乱，你有妙观 Di 察 kondisi 智， pada diri 会有 Anda, 这 Anda 个 memiliki 能 prajna 力进去 pengamatan, 在 tidak 你的 batin 这 tidak 个 galau. 有的这个世界跟空的世界去 Dan 双 Anda 运。 juga 可是你要有这 berada 个 pada 能力，首 kondisi 先 yang 你的 tidak 体本身已经是 memihak 存在的。为什么？ antara 为什么会知道 ada 这点呢？ dan 因为 sunya, 你已 bawah 经 dan 有 sunya. 安立、非安立等二谛，什么意思？就是你已经有世俗谛跟圣义谛的 Jadi 智 Anda 慧在里 sudah 面了。很多人 memiliki 会奇 mendapatkan 怪，什么叫世俗 prajna 谛，什么就叫圣义 tentang 谛。 kenyataan 为了 mulia 让你 tentang 明白 kehidupan 圣义谛， duniawi dan 他们需要 non 靠 duniawi. 世俗谛来让你理解这个概念，再从这个概念抓到圣义谛。 Jadi 换句话 biasanya 来说是 kita 什么呢？ beranjak 比如 dari 说， pemahaman tertinggi 空是一 tentang 个很抽 duniawi 象的佛 memasuki 学， non 我 duniawi. 很难去 Contohnya 明白。 tentang 所以在世 sunya. 俗谛 Sunya itu 的时候 merupakan 啊， sesuatu 他 yang 祖 sulit 师爷会 untuk 怎么教 kita 你呢？他会教 pahami. 你，你看到 Jadi 这个 dalam 东西生 dharma 出来了吗？这 kesunyataan 个东西之后 duniawi 又没有 kita 了。 paham
tentang 看到了吗？所以 memahami 你 tentang 知道 sunya 了一 itu 种 dengan 观点 cara, 叫空 oh ini 空， barang ini 可 ada, 是 kemudian 他为 barang 了 ini 要让 menjadi 你明白 tiada. 生意 Itu 地，他要 berarti 跟你说，有一种 sunya 空， atau kosong. 它不会因为生的时候出 Tetapi 现， untuk non-duniawi, ia 空的 akan 时候才 mengajari 生的时 kita 候就 bahwa 消失， sunya adalah 空的 sesuatu 时候就 yang 出 tidak 现，不是， muncul dan 它 tidak 是要让你有这个 lenyap. 概念，再从这个概念上让你进入这个生意地。比如 Jadi 说 melalui 慈悲，很多人 pemahaman 就一谈到慈 non-duniawi 悲 kita 就会想 masuk 到什么呢？ menjadi 哎呀，一 non-duniawi. 定是要见 Contoh 后生 misalnya 啊，看到人家 Maitri 受苦的时 Karuna. 候啊，你要 Maitri 慈 Karuna 悲 orang 啊， biasa 这 berpikir, 种 oh 是世 Maitri 俗 Karuna 地， itu harus 是二 membantu 元化。 orang, 表示 merasakan 说 welas, 我看到人家 merasakan 苦，我就慈悲；我看到人家快 prihatin, 乐，我就不慈 tumbuh 悲。 atas 快乐的 melihat 话，我 orang 慈悲干 sedih 嘛？ dan 可 sebagainya. 是到生 Jadi 意地的 misalnya 时候就告 melihat 诉你， orang yang 这个慈悲啊， kesusahan 需 kita 要 punya 慢慢 Maitri 一步一步 Karuna, 产 welas 生出 asih. 来的。 Tetapi melihat orang 就 yang 算对 senang 方不 kita 苦， tidak 你也 timbul 有 karena 慈 dia 悲。 tidak menderita kan. 听得懂这个 Nah, itu 生意 pada 地吗？ masih 生 di 意 tahap 地是不 duniawi. 是不二？ Tetapi di tahap 这个 yang 世 non 俗地 duniawi, 是二元 berarti 化的， kita 它需要用对 memahami 应让你 bahwa 明白一个 untuk 观点之后， berwelas 就会告 asih 诉 tidak 你 hanya terhadap 生 yang 意地的 menderita 那个不二的。 kepada semua 比如 pihak. 师 Jadi 尊最近讲的这 non-dualisme. 个不二法门，刚开始会跟你讲智 Seperti yang 慧，有 diajarkan 什么 oleh 智慧， Sujun 什么智 belakangan 慧， ini 到最后 yaitu 他跟你讲 prinsip 真的智慧 non-dualisme. 就是没有智慧，那个就是 Sujun 生意 berkata 地的智 bahwa 慧， prajna 懂 yang 吗？ sesungguhnya 所以 adalah 当你 tiada 在礼 prajna. 方面已经相应了，你自然在你的行为上能 Jadi 展 saat 现 Anda 出这种 mencapai 对你 kontak 跟慧 yoga, 的这 maka di 种 dalam 现象 diri 出来， Anda akan 所以 muncul 行跟 kondisi 理是一起的 samadhi 哦。 dan 这个 prajna. 果相应就很容易，因为你竟然相应了，你的 Lalu 果位 selanjutnya 当然 adalah 会出 kontak 现。 batin, 所 kontak 以 yoga 这个 dalam 这个 hasil. 这个相应五义啊，它其实是讲述于佛的果位哦。我为什么还拿出来跟大家分享？我觉得还是有 Dan 帮助。为什 sebenarnya 么？ untuk 因为 kontak 你可以从自己 lima 的 macam kontak, 修 lima 本 makna 尊法里 kontak 面可以观 ini 察。你 sesungguhnya 假如 sudah 跟本 pencapaian 尊 Buddha 相应 juga. 了之后，你的 Tetapi 慈 saya 悲 ajarkan 有 supaya 没 kalian 有？ juga 你的智 paham. 慧有没有？ Misalnya 你 Anda 竟然跟他相应 merasa 了， sudah 你 berkontak 自 yoga 自然 dengan 间你的行为跟你的 Adinata, 智 apakah 慧方 Anda 面已 juga 经展 sudah 现出来嘛， memiliki 然后你 prajna? 的 Apakah 果 Anda 也 sudah 会展现 muncul 出菩萨的果位嘛。 samadhi, 可是很 ketenangan, 多 dan 人 apakah 本 Anda 尊法 sudah 相应之 memiliki 后，没有办法 pencapaian 展现出 eh, 果位，不是你的 hasil 果。 因 bodhisattva 为 dan 这两 sebagainya. 个第四跟第五是要靠修内法才会产生出来的，你 Tapi 才会 jika 有那 Anda 个 merasa 感 sudah 受。 mencapai 不然的 kontak 话， batin 一般 tetapi 是你 tidak 在外 merasakan 相应的时候，你的果 makna 位 yang 只有当你往生的时 hasil 候才会察觉到。可是你有 dan 修内法 juga 的话，你就可以 metode 很 ini 快的 masih 感 tidak 受到 masalah 自己 karena 的 nomor 果位 4 出 dan 来。 kelima 这 ini 个机 biasanya 相应 harus 是什么呢？这个 diperoleh 机相应 melalui 啊，其实 pelatihan 跟神通有 prana. 点关系，可是它里面强调的是，当你已经 Dan 相应 nomor 之后，你 5, 可以随 makna 机 kontak 施教， yoga dalam 表示说你 metode. 看到这个众生需要什么的佛法，你 Jadi 跟他讲什 misalnya 么佛 Anda 法。 mengetahui 你觉得他 insan 需 ini 要救度， membutuhkan 你可以 Buddha 给他神 Dharma 通 dengan 去救 cara 度。 dengan 所 cara 以 apa, 这 maka Anda 果 gunakan 相应 cara 跟 itu 机相应，一 untuk 般是修内法之 mengajarinya. 后才会展现出来。 Atau ia 一 membutuhkan 般它是 tuntunan, 常 Anda 数很难 melakukan 看到。 tuntunan dan 当然 sebagainya. 机相应， Jadi 你当 untuk 然 yang 跟 nomor 虽 4 dan 然你 5, 虽然 hasil dan 不一定是 metode 要 itu 内法，可是 biasanya 在 harus 某，比如说你要 mengandalkan 在治病方面， pelatihan 可能 prana 就没有这 Anda. 么快感觉到了。可是假如你本身已经相应了，你的祈求力量到够，你也会产生这种机相应， Jika 就 Anda 是你 sudah 想帮 mencapai 助对 kontak 方， yoga dan 也是产 kondisi 生出 tubuh 那个能 Anda, 力来。 prana Anda juga 所以 mencukupi, 机 maka 相应 Anda 跟 akan 我应该 bisa 要改，不一定 merasakan 是要内 kontak 法， yoga 只要你可 metode. 以跟本尊相应，可以靠本尊 Jadi 的这 Anda 个 bisa 力量 menuntun 来一 insan 起 lain. 帮助消除这个气灾 Anda 这 juga 种 bisa 邪魔法 menggunakan 门。 所以 kekuatan, 这个 meminjam 五种 kekuatan 相 dari 应 mula 看懂了吗？ dinata untuk menuntun 我 insan. 希望我用最浅白的这个可以让你们明白，你们可以 Saya 把 harap kalian 人的 bisa 角度放在里面了。 memahaminya 假如你跟 dengan 人相应了，你觉 penjelasan 得 saya. 你 Anda 跟人 boleh 相应之 gunakan 后， cara berpikir sebagai 比如 manusia 我们 biasa. 叫说， Misalnya Anda 我们 berkontak 叫 yoga dengan 人， manusia, 我们 dengan 是 orang 以一 lain. 般的人的角度来讲啊，我 Ya 假 kita 如是跟 gunakan 人相应的话，我 persepsi 会用这个 seorang 水，对不对？ manusia. 我会用这个水。我看到天气热，我会 Ya 喝 misalnya 冷 saya 水；天气 berkontak 冷，我 yoga, 会喝 saya 热水。 memikirkan
dengan 请问 air. 这个有人教我 Jadi 吗？ jika 我没 pada 有啊， saat cuaca 我的 panas 身 saya 体 minum 跟 air 我的 dingin, 体 saat 挺 saya 配合的。 cuaca dingin saya 假如 minum 你 air 发现 hangat. 有 Apakah ada 人 yang mengajarinya? 哎 Tentu saja tidak. 哎， Itu saya 就是天气 saya 冷的时候 ketahui 不够 sendiri, 开 saya 那冷 pelajari 当然有 sendiri. 的是习惯，我是讲正常的状态。那你明白它 Memang ada 并 yang 没有 terbiasa 相应 cuaca 的， dingin 它的 pun 行 tetap 为 minum 方面做 dingin, 的有一 tetapi 点不对劲啊。 itu
hal yang 对不对？ tidak 假如 tidak 他是 umum 真 yang 的是 saya 火 katakan 象 adalah 银 yang 河系 pada 的人，他 umumnya. 是 Jadi 人来的，他 kelakuan 就 atau 会做出 praktik 像 dan 动物的行为 pemikiran 啊， itu sesuai 是 dengan 不是？人就 eh, 是因为是人，就 kondisi 是因 umum 为他懂这个五戒，他懂这个论理嘛，他懂这种 dan untuk 亲情嘛， hasil. Jadi 只有动物才不懂啊。假如 memiliki 他说是人，你看他 prajna 不像啊，他行为根本就是 atau 跟动 hasil. 物 Jadi 一样， misalnya 所 untuk 以他果 manusia 也相应。 memiliki akal budi. 鸡相应，你知道他 Kondisinya 讲的 juga 人 seperti 话， manusia, 是不是跟你 sosoknya 讲 juga 那些 seperti 根本是 manusia. Ia 人是听不下的 berbicara 话， dengan 对不对？ 听得懂吗？ pembis- 假如你是 pembahasan 人， manusia, 人 bahasa 相应的话，你 manusia 用那 itu 个1 2 adalah 3 4 5去 yoga dalam 就是 metode. 去对照的话，你就发现哦，原来还没有相应。好，我们看看师尊的一篇文章，他有提到这个相应的字啊，也是不容易明白，因为这个也是蛮旧的一本书，叫做《第 Di dalam 162 buku 册气象 162, 的漂泊》。师尊是这样讲的：瑜伽就是相 Celana 应。 di 我 negeri 们知道瑜 asing. 伽是梵文，叫 Sucun yoga menjelaskan 啊 bahwa yoga 解释就 yoga 是相 adalah 应的。 kontak yoga. 一切 Yuja atau 圣 kontak 应 yoga itu 行 berarti 果等所有诸法 kontak 业命 yoga. 相应，一切所缘境。看到这句话吗？假如师尊没有提这句话的话，我真的很难去理解这个境相应。他说此境 Jadi 因 Sucun 心故， menjelaskan 看到这 tentang 句重点啊，这 kontak 个 yoga 境 dalam 跟这个 kondisi. 心是相应的，就是我 Berarti 想火就出来，所以境相应。当然，这里指 jadi 的不只是 setiap 火。我 kondisi 讲，假如你是很火的 setiap 话， kondisi 你 yoga itu 本来想 sesuai 来的 dengan 动作是什 kondisi yang 么？ ada. Itu 他的 berarti 念头想什么 kontak 就是什 yoga 么 dalam 啊。 hal 所以我 kondisi. 们也可以在师尊身边看到，有时候师尊只是随口讲一句话，然后真的发生事情了，对不对？画了一幅 Lalu 画， yang kedua 天上 adalah 就出现 kontak 那个雨 yoga 了。 dalam 这 praktik. 种就是 Dan 境 misalnya 相应， seperti 他身边所做，他只是想一样。所以成就的人 kondisi 念 itu 头要很 misalnya 详 contoh 细 seperti 啊。 apa yang 当然，遇 dikatakan 到 oleh 成就 Sucun 了，你 seringkali 不需要 menjadi 叫他详细， kenyataan 本来就 karena 不会 apa 乱 yang 用 dikatakan 那个念 beliau 头。只有 merupakan 我们 suatu 没有 kenyataan. 相应的， Misalnya 才会 Sucun 乱用念 melukis 头。 gambar 幸好我们没有相 burung, 应， lalu 不 burung 然的 itu 话 pun 我们 hidup 世 dan 界大乱。 sebagainya. 对，因为 Jadi 我们有相 seorang 应，不会乱 sadaka 动念头， sejati 没有 kata-kata mereka 发生 bukan 事情。 hanya asal 但是已 diucapkan 经 saja. 相应的 Jadi 话，他 memang 们 merupakan 他们的 sebuah 心 petunjuk 动 sehingga nantinya 环 akan 境会跟着 menjadi 动 kenyataan. Itu 啊。 bukanlah sesuatu yang 一切 mengherankan 行以理，看到 karena 师尊用这个嘛， batin 师尊 mereka 是把 sesuai 行 dengan 跟理 kondisi 合在 mereka 一起 dan 来讲 kondisi 的。 yang ada 所以 juga 故名行相应。因 menyesuaikan 为你 mengikuti 进来 kondisi 行的相应， batin 你 dari 的理一定 sadaka 是相应的， sejati 不可 itu. 能说你不懂这个世俗谛生义 Lalu 谛 yang 智慧 kedua 你的 adalah 行为 semua 上可以做到那个， praktik 不会这样 dan 的哦。 pemikiran 一 semuanya 切果三圣 selaras. 三圣圣果，持 Itu 果利受 adalah 功德更相相 kontak 符。其实 kontak 这句话 yoga 这个 dalam 三圣指 praktik. 的是什么？是小乘、 Dan lalu 中 untuk 乘 setiap 跟大乘。 pencapaian 很多人只听过 pencapaian 小 hasil 乘跟大 kebudaan 乘，没有听过中乘。其实中乘是存在的，只是我们很少拿来讲。 sesuai 中 dengan 乘就是文 pahalanya. 学哦，小乘就是阿罗汉， Itu ada 大乘 kontak 就 yoga 是 hasil. Jadi 上 ada 品。 tiga 它的意思 yana. 就是说，你不可能修小 Itu 乘，你得到菩萨的果位啊，不合理 contoh, 啊。 misalnya 你的 Anda 相应相合 melatih 啊，你 metode 要修 Tantrayana, 成 tidak 什么 mungkin 果，那是跟你 melatih 修的 Theravada, 这个 tidak 相 mungkin 应 Anda 有关的 mencapai 这 pencapaian 所 Buddha. 缘境有关的。 Jadi 啊， semua 你 yang 要 Anda latih 修 pasti akan 果 mendapatkan hasil yang 这 sesuai. 个 Itulah kontak 菩萨 yoga dan 果位，你 hasil. 要学大 Jadi 乘 ingin 的修行， mendapatkan 大乘的所缘境你 pencapaian 要学， bodhisattva, 你 maka 才 Anda 能 harus 成就 melatih 菩萨的果位。这个就是这 Mahayana. 里的意思啊。你可以把这些做出来的话，你也可以称为瑜伽师，就是这样的简单这句话。好，进入第二个相应的定义，这个是我记得是莲英上师在第一节课提到的， Lalu 所以 yang 把 kedua 它 adalah 收记起来。他提 rahasia 到的 eksternal. 相应有分 Rahasia 外密、 internal 内密， dan 他没有提 juga 到秘密， guya, 不过我一起 tantra 包 eksternal, 括。 tantra 其实 internal 中 dan 间还有一个 guyati 叫无 guya 上密，我 tantra. 们也不把它放进去哦，我们只提外密、内密跟秘密，它们到底 Ini 是什么 pernah 来的？ dibahas oleh Acharya 根据 Liening 它的 pada 字 kelas 眼来 kelas 讲啊， sebelumnya 外 waktu 就是 masih 看外 awal. 面的意 Jadi 义来修行。我们知道我 tantra 们的身 eksternal 体啊、 berarti 口啊、 melatih 意啊，都是 kesucian 把它当成 pikiran, 外面。 ucapan dan 所以我们用我 perbuatan. 们身口意的秘密修成清净的时 Jadi 候，这个 kita 就是外 gunakan 密啊。 itu untuk melatih 内 supaya 密是 kita 什么？ bisa mencapai 当你已 kesucian. 经有办法身口意清净的时候， Tantra 你的意 internal 念是 yaitu 清净的 pada 话， saat 你 kita 就 sudah 比较容易修你 mencapai 的气 kesucian 脉明 pikiran, 点， ucapan dan 借用你的 perbuatan 气 akan 脉 lebih 明 mudah 点 untuk melatih prana, 的 nadi 修 dan 持， bindu. 就是用宝元 Gunakan 气把身 prana, 上 nadi 的这 dan 个方 bindu 便 untuk 气、法为 berlatih. 智慧气， Misalnya melatih 用智 sadana 慧气去 pernafasan 通你的 botol 脉。 dan sebagainya. 当你 Jadi 通了脉 gunakan 后， prana ke
kebijaksanaan itu untuk menembus nadi Anda. Lalu
membakar, 就吸 meniup 就 api 能 kundalini 清 Anda 净 untuk 啊，就 membakar 是靠这个 bindu 气 sehingga 脉 bisa 来 menyucikan 达 diri 成 Anda. 出现着火，把明点产生清净。当 Jadi 然，因为 dengan 你明点 menggunakan 清净的 prana, 话，你的 nadi 气 dan 也 bindu 清净，你的 setelah 脉也 bindu 清净啊。 suci, itu tentu 意 saja 义是什 prana 么？ dan nadi kita 当你 juga 已 sudah 经 menjadi 能产 suci. 生着火 Dan 清 apa itu 净 Buya 你的明 Tiguya? 点的时候， Yaitu 你 pada 就 saat 能 Anda 出现 sudah 净光。 mencapai 你要这时 kesucian, 候 maka tubuh 借 Anda 用 akan 你的活 bercahaya. 性来 Dan 修 Anda 行 juga bisa menggunakan 而成 budata 佛。 Anda 秘 untuk 密就是成佛了。 melatih 好， diri mencapai kebudaan. 然后 Jadi 第四， Guyati Guya Tantra 相应有 maksudnya 4 sudah 种特定， mencapai 这 kebudaan. 个也是在讲义里面，这个是比较容易解释，所以也拿出来跟大家分享。 Lalu yang 这里面 ketiga, 所有的定义啊，都 ketiga 不是 adalah 最 empat 完美的啊，所以你 karakteristik 们不要 kontak 觉得做不 yoga. 到的话，就好像没有相应，不是，这个是 Di 最完 sini 美的。 memang 应该说你 konsepnya 成佛 yang 的 paling 这 sederhana, 个这个 paling 特性了。 sempurna. 可 Jadi 是只 jika 要 Anda 利 merasa 用 belum mencapai 里 ini, 面的 Anda 这 jangan mengira Anda 个 belum 这 mencapai 个 kontak 迹象的 yoga. 话，我觉 Ini 得 adalah 你还是在 kondisi 进步的当中， idealnya. 不要觉得 Jadi 没有做 misalnya 到的 Anda 话，就好像没有相应。第一个会 Anda 进步， juga sudah mendekati, 你 itu 会 juga 全 sudah 心人尽性 sudah 啊。 ada 至 progresnya, 少你 ada 修上师 kemajuan. 相应法，你对根本上师 Yang 要有信心 pertama 啊。 adalah punya 你 serada 你对其他 keteguhan. 本尊没有信心可以 Jadi 理 saat 解，因为你还没 misalnya 修 Anda 他的法。 menekuni 可是 sadhana 你 guru 既然修上 yoga, 师相应 Anda 法的话， memiliki 你至 keyakinan 少 penuh 坚固， kepada 你至 Mula 少对 Carya 根本上是 Desan, 有坚 itu 固啊， wajar. 对不对？ Wajar saja 定 jika 定 terhadap 就是 Mula 指你 Dinata 的 lain 身 Anda 口 belum 意清净。 memiliki keyakinan. Yang 解 penting 脱， yang 当 Anda 然这 tekuni 里讲的 sadhananya, 范围 Anda 很 sudah 广，多 memiliki 指的是 keyakinan 烦恼 teguh. 解脱。一般来讲，解脱一般 Lalu 会 yang 把它 kedua 指 adalah 到身体 kesucian. 的解 Jadi 脱跟 seperti 心的解脱。所以烦恼的 Triguya 话指的是身体， dari 可是身 Tata 体的话 Gata 一定要靠修内 itu 法， sudah 不然的 suci. 话你会 Lalu 出非常非 Triguya 常 dari 非常注 Sadaka juga 圆 suci. 满 Semuanya 圆 tidak 成一 bercelah. 切。这里讲的是理事 Yang 已经 ketiga yaitu ada 圆融的，所以 pembebasan 这个 atau 就是佛 moksa. 相 Dari, 应的。 memang 所以 moksa 它这 itu 里这里的 penjelasannya 这 luas, 个 tetapi yang di 师尊 sini 这里 adalah 提的4种 pembebasan 特性 dari 是比 segala 较高档 kilesa. 的，这是 Yang 佛 keempat 的 adalah 好。 kesempurnaan. 然后最后一 Di 个自由 kesempurnaan 行政， bermakna sudah 这个是 mencapai 我自己加进 kebudaan. 去的，我觉得非常重 Lalu 要。 makna lain dari kontak yoga 诶， adalah 很多人 pembuktian, 不晓 pembuktian 得有没有 diri. 经验，或者是在你问我答的时候，也有发生类似的事。很多人问师尊：“我的本尊法相应 Banyak 了 orang 吗？ yang 请师 bertanya 尊帮 kepada 我验 Secun, 证。” apakah saya 师尊的 sudah 第一句话会怎 mencapai 么说？ kontak batin 你连 dengan 本尊法有没有 Mula 相应都不 Dinata 知道，还 saya? 要问我？ Secun menjawab, jika Anda belum tahu 我 apakah 们 Anda 用另外一个观点 mencapai 来看， kontak yoga dengan Mula 你 Dinata, 假如我问你，你现在相应了什么？ coba pikirkan 你有 apakah 相应 Anda 一个 sudah 东西，你 mencapai 知道你 kontak 相应了什 yoga? 么？你相应了你是女人，你相 Jadi 应了你是 misalnya 男人。你会 kita 跑去问 sebagai 师 orang 尊， awam, 师尊我 Anda 是女 merasa 人吗？ bahwa Anda 谁 adalah 会这样问问 perempuan, 女人 Anda 吗？ kontak 是 yoga 你 bahwa 的女 Anda 人 adalah 道吗？ perempuan atau Anda 除 adalah 非你 laki-laki. 问的 Masa 方式 Anda 不 akan 一样。 bertanya lagi 你 kepada 说师 Secun, 尊， Secun apakah 怎么 saya 样可以 ini 做成更 perempuan? 像女人？ Secun apakah saya laki-laki? Nah 这 itu 样 kan 是不是 tidak 可以理 cocok. 解？你懂 Makanya 吗？ Secun 他知 berkata, 道你相应了，为什么他 kontak 要问？ yoga 他知道 dengan 你 Mula 因为 Dinata 要明 saja, 白 apakah 本 Anda 尊 perlu 法相应 bertanya 之后，后 kepada 面他怎么 saya? 继续修下去的？ Tapi 他不是 beda 停留 pertanyaan 在那 jika 个 Anda 阶段 bertanya 一段。 Secun 所以 bagaimana 你 saya 怎么 menjadi 知道说 perempuan yang 师 lebih 尊 baik dan 每 sebagainya. 次碰到这 Jadi 个问题的时候都会反问回去，你自己有没有 Secun 相应都不知 seringkali 道的嘛？ mendapatkan 所 pertanyaan 以 dan 自 Secun 由 balik 行政 bertanya, 很重 memangnya 要。 Anda tidak 你 paham 先自 apakah 己 Anda 先确定 sudah 一下，你确 mencapai 定了，可 kontak. 是你不晓得要怎么样去深入去探讨的话，你可以请示师尊，可是你不要 Jika 问师 Anda 尊说我 merasa 本尊法相应了 eh, 嘛？你这样问的话就没有 apakah 相应了，变成一个 pengalaman 没 saya ini 有人 perlu 会跑去问说我 dikonfirmasi 是不 oleh 是女人？ Secun, 这 pengalaman 句 saya 话 ini 你是 benar 女人 atau 相应 tidak, 才 boleh 才问 saja 这句话干 bertanya 嘛？ kepada Secun. Tetapi jika Anda bertanya, apakah 啊， saya sudah 所 kontak yoga 以 dengan Adinata? Ya, itu 所 merupakan 以 hal yang 自由 konyol. 心证不是傲 Seharusnya 慢，不是 Anda 清净，不是 memahami. 孤独，而 Jadi 是对 Tsuyo 生命 Xingce 最 ini 真实的 karakteristik 负责。 terakhir yaitu 其实师尊有一篇文章啊， bebas 专 atau 门讲这个自由 mampu 行政。 menentukan 我们一起 sendiri 来看师 apakah 尊这篇 Anda 文章。 sudah mencapai kontak. 乃至智慧的光环第21篇自由心证，师尊说， 密 Di 教 buku 行者除 Secun, 了有 cahaya 根本上师应证 kebijaksanaan. 之外， Secun 自体 berkata 印证 bahwa 自 seorang
Suara Sadaka Tantra 不 selain 公和性的 mendapatkan 我知道 konfirmasi 你 dari 的上司可能 Mulacarya, 会给你们很 maka 高 harus 的水 dapat 准，说你们有没 mengkonfirmasi 有 diri 相应，一定 sendiri. 要去找问师尊。我觉得你先问自己 Saya 先 ingat 吧， Acarya 不 Lenin 要。 juga pernah berkata, untuk tahu 其实 apakah Anda 你私 kontak 家醒有 yoga 没 atau 有相 tidak, 应 Anda 啊？ boleh 你 bertanya 也 kepada 算是 sujud. 相应，百有 Tapi 相应。 sebenarnya Anda 希望 tidak 这堂 perlu 课 langsung 你上 bertanya, 瘾之 Anda 后，你 coba 可以自 dulu. 己
Semoga setelah mengikuti kelas ini, Anda bisa merenungkan dan memastikan dulu apakah Anda sudah kontak yoga dengan guru yoga. Jadi misalnya sudah, baru Anda men- eh, melanjutkan dengan sadhana adinata yoga. Jadi Anda tidak perlu harus menghabiskan tiket hanya untuk bertanya tentang itu. Jadi menurut Secun, Anda tidak perlu menghabiskan tiket hanya untuk bertanya apakah sudah mencapai kontak yoga lalu melanjutkan ke sadhana adinata yoga. Jadi biasanya Secun memang membolehkan karena untuk memberikan support kepada kita. Jadi ingat, meskipun Anda sudah melanjutkan ke sadhana adinata yoga, tetap di dalamnya harus ada bagian dari catur prayoga dan guru yoga. Secun berkata bahwa untuk memahami kontak yoga atau tidak, Anda harus memiliki pandangan benar. Jadi misalnya, Anda merasa kontak yoga itu sudah bisa melihat hantu, melihat dewa. Maka saat Anda bisa melihat hantu dan dewa, Anda mengira Anda sudah mencapai kontak yoga. Tetapi ini tidak benar. Anda harus memiliki pandangan benar. Apa itu kontak yoga? Yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa ada kesucian. Jadi setelah menekuninya, saya mencapai kontak yoga dalam kondisi praktik dan pemikiran. Jadi coba lihat apakah kelakuan Anda sudah sesuai dengan adinata. Jadi misalnya untuk Bodhisattva Siddhigarbha, bukan berarti jika Anda mencapai kontak yoga lalu berarti Anda selalu mencari orang, mencari hantu untuk diseberangkan. Itu bukan berarti Anda sudah kontak yoga. Jadi sama seperti kita menjadi, misalnya kita sudah menjadi sebagai manusia, kita tidak perlu yang harus memberitahu orang, lihat saya manusia ya, saya bisa makan, saya bisa minum dan sebagainya. Itu tidak perlu. Jadi pada dasarnya ada hal-hal yang langsung bisa kita tentukan. Dan untuk mula dinata itu ada karakteristiknya. Dan semua adinata itu pasti menuntun insan. Secun pernah menceritakan kisah lelucon. Jadi ada anak yang membantu orang tua untuk membantunya menyeberang jalan, dan orang tua itu selalu berontak dan ternyata arahnya itu berbeda arah jalannya. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain. Jadi untuk semua teori Buddha Dharma itu bukan hanya sebatas teori saja, tetapi Anda harus bisa membuktikannya sendiri. Terkadang juga ada yang berkata bahwa makhluk tidak kasat mata sudah memberitahu saya bahwa saya sudah mencapai kontak yoga. Jadi jika Anda tidak sungguh-sungguh menekuni sadhana, tetapi Anda merasa melihat fenomena-fenomena, itu juga bukan berarti Anda sudah mencapai kontak yoga yang sesungguhnya. Jadi pemahaman terhadap Buddha Dharma itu tidak boleh hanya separuh-separuh saja, tetapi harus sepenuhnya. Jadi misalnya Anda sudah memasuki sadhana adinata yoga, maka itu berarti Anda harusnya sudah lebih paham sadhana catur prayoga dan guru yoga melebihi orang lain. Dan misalnya ada yang bertanya kepada Anda, mengapa saat melakukan sima bandana, Wajrapani memancarkan, Dharmapala memancarkan cahaya biru? Mengapa demikian? Mengapa cahaya biru? Mengapa menyinari saya? Anda harus sudah bisa paham dan bisa menjelaskannya. Jika orang itu sudah berkontak yoga, ia sudah membuktikannya sendiri, maka ia akan bisa menjelaskannya. Jadi ia sudah mempelajari Kriya Tantra dan Carya Tantra, maka ia bisa menjelaskannya kepada orang itu. Ya, misalnya seperti Acarya Lianhe.
他都跟我讲好不好也等于好。你看他的智慧，在他的言语 Jadi 交 tadi 谈 saat 之中， menyapa 你 saya, 就 beliau 发现 Acarya 是 Lianhe 不是？ berkata, 你看他的智 kabar 慧 baik 是可以 Acarya 建立，他 Lianhe, 不 dan 需要 saya 特别强 menjawab 调 tidak 他 baik. 他 Lalu 本身是 beliau 海 pun 陆，还是他 menjawab 本身是不需要， tidak 从 baik 他的 berarti 行为言 baik. 语交谈 Jadi 两 dari 面，他就是 situ 发现 juga 所谓的 menunjukkan 五毒以转为 kebijaksanaan 十。 beliau. 五毒就是我们所 Jadi 谓的 5 racun 贪 pun 嗔 bisa 痴 diubah 慢疑。 menjadi 5 prasna. 当然转成五执，这个 5 racun 要 batin 求是很高哦。五执就是五 yaitu 佛的智 loba 慧了。我觉得你在 loba 你 moha 的自由 dosa 心证的时候，你可以这样自己观察。 manas dan 我虽 vicikicca 然 itu 贪， kita 可 ubah 是我有 menjadi 我的 5 底线， prasna 对不对？ tata gata. 比如说我今年，我只要有人欠我10块钱，我就已经很不舒服了。 Misalnya 所以 tahun 我知道我的底 tahun 线是这 ini 10块。 misalnya 今 ada 年的 orang 时 yang 候， berhutang 发现 10 10块钱 dolar 我要 kepada 退掉， saya 欠 juga 我5 sudah 块的话， jengkel. 不是算5块，20块 Saya 的话， sudah 我就有一 jengkel 句 dan tahun 至少 depan 你已经把 jika 你 ada yang 的 berhutang 10 那个 dolar 有 kepada 手 saya 续有 sudah 举 tidak 证的，虽 masalah. 然不是 Berarti 很 saya 不 sudah 是 lebih 一下子 meningkat. 到 Jadi 我 racun 跟你 batin 发现 saya 每 sudah 每 lebih 个贪 terkikis. Jadi bukan 嗔 berarti 痴以慢 5 越来 racun 越 batin 少， itu bisa 到最后当然 sempurna 会转化成 hilang, 五法 hilang 哦 sepenuhnya. 这个你可以 Tetapi 自由行政 terkadang 的。 masih ada 德 dan 行 kita 兼容，你会 berproses 发现你的 menjadi lebih 言 baik. 语还有你的行为是不骄傲，然后不会强势。 Jadi 你就 misalnya 算懂 kelakuan 这 Anda 个 sudah 道理， lebih 用这个道 baik, 理去打压别人， kesombongan 引 Anda 到人家信任 berkurang, 他的行为 emosi 哦 Anda semakin baik, berarti itu 然 sudah 后师 ada 尊这 progress. 里也讲了更高的要求，他讲你要自有心证的话，你先印证自己的心 Sejun 口，这 berkata 个 untuk 身口意啦，是不是清 melakukan 净， pembuktian 意 itu 脉 coba 灵眼是不是无 coba 漏 Anda cek 然后 apakah 你是否有 batin 大乐， Anda 是 sudah 光是 suci, 否有出 ucapan 现， sudah 一空 suci, 心佛， perbuatan sudah 空心 suci. 佛指的就是 Apakah 你 prana 口 Anda 通 sudah 了吗？ tercukupi, 国地缘 nadi 气 Anda 通，这个 sudah 就是 tembus bersih, 最圆满的 bindu 智 Anda 慧了 tidak 哦。 bocor, 因为 apakah 到 Anda 最 sudah 后 merasakan 你 maha 成佛 suka, 的时候， apakah 外 sudah 面的人是 muncul 没办法 cahaya 跟你印 suci, 证的，只有 apakah 自己 batin 印 Anda 证 sudah 自己，自 sunya, 有心证啊。 apakah 这 Anda 师 sudah 尊用的 mencapai 这里的这 tingkatan 个定义是比较 sempurna. 高，可是怎么样说也好，我 Jadi 觉 itu 得基 bisa 础的自由 direnungkan 心证 sendiri. 还是可以做得 Memang 到的，我们自己可以自己 yang 检 diminta secuil ini 测自己 kriterianya tinggi, 自己 tetapi 内在 paling 的这 tidak 个 kita 心 bisa 性到底是不是达到了 menggunakannya 哦。 untuk mengecek batin kondisi 然后 kita 师尊 sendiri, 在《粒粒 apakah 珍珠 seberapa 相 kita 应》这 sudah 篇文章里面也是 mencapainya. 有提到，他说，假如你说你跟根本上师已经 Sejun 相应 juga 的话，你可以 berkata 检 di 一 dalam 检， buku 测检一下， 107, 怎么 jika 测 kita 检的 sudah 是比较 mencapai 厉害。 kontak yoga 相应的 dengan 话，你是不是愿将 Mulacharya, 所有的生命、全部时间努力就在 gampang 地 untuk 法入修持，就是跟我 mengeceknya. 们学习那个莲花生大士的口诀一样，他 Jadi 会 apakah 把 Anda sudah 修行 menempatkan 放在第一 semua 位， di 会放在 semua 第一位，你不会，你一 bawana 天24 Anda 小时只 pada 会把 prioritas utama. 23个小，也不是23了，18个小时都拿来做世俗的事，然后剩下都拿来睡觉。不是的，你会发现你会拿来修行啊，会 Jadi 尽 Anda 力在 akan 自 lebih 己的世俗 memberikan 事里面也修 prioritas 行。 pada 然后是 pelatihan 不 diri 是愿 Anda. 将 Ini 生 sama 命、财 seperti 产、意志、时间 ajaran 完 Pak 全 Mas 依靠根 Sambawa. 本上师之支配及差遣？我 Ya, 们要 apakah Anda 很 akan 庆 lebih 幸的是， mementingkan 我们的根本 kehidupan 上师莲生佛法并没有这个要求。假如你以古代的这些祖师爷啊，他们真的会要求的。不要 ataukah 讲古 harta 代， benda 讲 dan 近代一 sebagainya? 点也好。 Sebenarnya 你知 untuk 道是 Sejun 师 tidak 尊 memberikan 为古登 tuntutan 达 ini, 举上 tetapi 是考 zaman 验过 dahulu 嘛？ para 他 guru 有考验 guru 师尊说，哦，师傅 sesepuh 他 itu 就是好 memiliki 像 peraturan 也 yang lebih 可 banyak, 以 memiliki 可以 tuntutan 拿 yang lebih 然 banyak 后 karena 然 mereka 后主 sering 登大吉上就 menguji 说，哦，彩 muridnya. 虹山庄很漂亮，他讲好送给我，他讲是讲好送给你，看到吗？ Jadi contoh 以 guru 前 Tendargia 的 juga 祖 pernah 师爷 berkata 真的会 kepada 考验 Sejun, 你，师尊没有，师尊是 Villa 有 Pelangi 意识 ini 哦，他不会勉强人，他不会勉 Rainbow 强我 Village 们， ini 所 sangat 以 bagus, 我们可能 berikanlah 会很容易 kepada 被 saya. 卡 Lalu 哦， Sejun 是讲 langsung 出家 menjawab, 吧， oh ya silakan ambil. 你不 Nah, 是 jadi 牲口 Sejun 一供养给 sendiri 师尊的吗？为什么 sangat 出家不讲 eh, 啊？你这不要 sangat 讲，不要 memahami 讲我 memberikan 了，包括我也 prioritas 是花 pada 了半年 bawana, 时 tidak 间才 mementingkan 出 hal-hal 生的这 duniawi 个 ini. 出家的 Jadi 那 guru 个意识 sesepuh 才 zaman 建立 dulu, 起 bahkan 来， hingga 而且是 sekarang 靠 ini 那个修 seringkali 舍身的 menguji 身 Anda. 哦，那个 Terkadang 意 Sejun 识很 juga 坚固， bisa 一般 berkata 真的很 kepada 难做 kita, 到哦，所以我可以理 cuci 解 aja 不 gitu 容 jadi 易哦。 biksu.
可是这个 Nah, 就是上 apakah 次 Anda 相 bisa 应的话 langsung 会产生出 melakukannya? 来的一种正量，你会发现你能做到。你在自由心证之下，你会发现你好像有这样的现象出来。
最后，相应 Jika Anda telah mencapai kontak yoga dengan guru yoga, maka Anda akan lebih bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Sechun, mengikuti langkah Sechun. Tapi ini banyak sekali yang gagal dilakukan oleh para siswa Fojong. Jadi misalnya ada yang berkata, oh di mana itu ada guru yang sakti. Mereka sudah lupa tentang Sechun. Mereka langsung pergi mengikuti guru-guru yang katanya sakti itu. Ya, ini sering terjadi di dalam sektor kita, Chang Fojong. Jika Anda mengikuti sejarah Chang Fojong, Anda pasti akan paham. 第一个也是来自粒粒珍珠相 Kiat 应这篇 yoga 文章。其实这个 dalam 口诀 kiat 在我 berkontak yoga dalam sadhana mula dinata. Ini juga dari buku 107. 喝个口水。 Materi hal ini pernah saya jelaskan 之 dalam 前 kelas 讲义里面有 Kiat 要求 Sadhana 莲花生大师 Padmasambhava, 口诀是经师重法实修， yaitu 其实是 hormati 来自 guru, 这篇文章。我觉得 hargai 这个 dharma, 口诀 tekun 是用 bawana. 在莲花生大师而已， Menurut 是用在 saya, 所有 kiat 的 ini 本尊的 bukan 法里面。 hanya dalam 因为 sadhana 世尊的这篇 Adinata 文 Yoga 章 Pak 的 Masambawa 开始 saja, 是这样说 melainkan 的：相应法 dalam 如何修， semua 就是本尊 sadhana 法。 Adinata 其 Yoga. 实相应法不止本尊法了，包括你修的芥末法啊。相应法如何修？师尊回答： Sechun 莲花 menjelaskan 生 di 大 dalam 师 buku 口 ini 诀 bagaimana 是 cara 经师重法实修。 mencapai 密教 kontak 是以本 yoga, 本上是列为 yaitu 第一 Pak 宗义。 Masambawa 为什么呢？ mengajarkan 因为在密教里面 hormati 它 guru, 有 hargai 两个 dharma, 特 dan 殊的 tekun 东 bawana. 西。第 Di 一个是 dalam 传承， Tantrayana, 第二个 mula 就是 carya 根本 adalah 上 yang 师。 paling 根本 diutamakan, 上 paling 师是代 dihormati. 表所有的种 Karena 子， mula carya 种子 mewakili 就是我们 keseluruhan. 上次讲到的这个准提佛母的种词，它是种 Jadi pada 持 saat 一切 menjelaskan 的佛 tentang 跟 Mahacundi, 法身。 Acarya Lieni 所以我 Lieni 们都知 mengajarkan 道 bahwa 为什么密 Mahacundi 教有 adalah 四皈依， keseluruhan dari 显 Buddha, 教有 Dharma, 三 dan 皈依， Sangha. 密教 Merupakan 四皈依。 keseluruhan 我 dari 们 para 先讲 Buddha. 为什么 Nah, 三 mula 皈依。 carya 三皈 dalam 依是不是 Tantra 有 merupakan 把那 keseluruhan 个 dari 重点讲出来？ Buddha, Dharma, dan 皈依的 Sangha. 意思是要让你在皈依佛的过 Bersarana 程 itu 当中啊， bermakna 把 bahwa 自己的 dalam 原 proses 本的 Anda 佛性找回 bersarana 来。 kepada Buddha, 找 Anda 回来。 menemukan 因为我们知 kembali 道，你 Buddhata 皈依 Anda. 佛， 我拿一个简单例子啊，比如你 Contoh, 刚开始皈依佛的时 jika 候，你 Anda 是怎么 baru 认识 bersarana 佛 kepada 呢？ Buddha, 你是以这 bagaimana 个 Anda 外面 bisa 的形 memahami 象作 tentang 为代 Buddha? 表 Anda pasti melihat 代表 sosok 嘛，对不对？ luarnya 然后你看 saja. 哦，原来这个就是佛。然后你 Dan 皈 Anda 依 melihat, 法的时 oh 候，你怎么 begini 知道什么 ternyata 法 Buddha 呢？ itu 很多时候 begini. 都是用外 Lalu 外 bersarana 面的 kepada 形象 Dharma, 就比 Anda 如 juga 经 melihat 典 sosok 啊这些 eksternal 代 juga. 表嘛。 Jadi 然 misalnya 后皈 melihat, 身呢， oh 然 ini 后你 buku 就找 sutra 皈 dan 身是什么？你 sebagainya. 就看外面的 Lalu 光头啊，出家众 bersarana 啊，你就 kepada 知 Sangha, 当 apa 皈 itu 身。 maksudnya? Anda 可是你 melihatnya 皈久了之后， sebagai 你会出现 para 一个疑惑。 biksu. Tetapi setelah 奇 lama 怪， Anda 这个 bersarana, akan 佛， muncul 你说他是佛，可是 pemikiran, 佛在的时候，他自己怎么 mengapa 跑出来？ Anda katakan bahwa 你 ini 不是说他 adalah 圆满 Buddha? 成就吗？为什么这个喵佛在的时候，他自己会跑出来呢？然后你讲经 Tetapi 典， mengapa 你就奇 Buddhanya 怪， juga 这个经 bisa 典 ada 怎 di 么 mana 办？我跟 saja, 我还是没有智慧增长啊。 bukan hanya 然后 di 讲出 tempat 家 ini 众啊， saja. 是 Lalu Anda 出讲我发 memikirkan 现这个 bahwa 出家人比我还 tentang 熟的，是不是？ Dharma, 对啊，奇怪， kitab 我 sutra 信我都 Dharma 没有 ini 出 bukan 家， hanya 他 ada di 出 kitab 家了， sutra 他 ini 比我还 saja. 熟了，我要皈依他。所以恭喜你，表示说 Lalu 你已经明 Anda 白那是属于 memikirkan 歪 tentang 来。 Sangha. 因为从歪里面，你 Mengapa 想 saya 明 harus 内 menghormati 表示什么？他要告诉 para 你， biksu ini? 你明白了外面 Apakah 这个 Sangha 佛 hanya 的 ini 这个象 saja? 征的 Jadi 话，你 ini 要明白 berarti 内 saat 里面 Anda 有一个 memiliki 东西是 pemikiran 象 itu, 征的。 berarti Anda 所 sudah 以我 maju 们把 setahap. 它拿成当 Anda 拿 harus 什么来代 Anda 表？ menjadi 有 paham 佛性。 bahwa 你 sesungguhnya 想明 itu 白外 adalah 面的人 sosok 是佛， eksternal 那我告诉 saja. 你，他们为什么是佛？因为有 Dan 佛性。 tahapan yang 你 lebih 里面 mendalam 你是有 adalah 佛 Buddha 性， itu 是 adalah 从外面 Buddhata. 提醒你，你里面有佛性。 Jadi 经 Buddha 典 yang 也 di 是一样， luar 你看从经 mengingatkan 典里 Anda 面 bahwa 你 ada 学 Buddha 到 di dalam 让 diri 你自己 Anda. 新开一解的，哎， Demikian juga 哇， dengan 这个 Dharma, 经典 kitab 我好 suci 喜欢哦， mengajari 对不对？ Anda 终于明白 untuk 了一个道理 membuka 了。是，但是 prasna 说到 dalam 底， diri 你里 Anda. 面有一种叫做智慧，你要把你的原本的 Jadi 智慧找出来。 Anda harus bisa 然后 menemukan 出家众 prasna 看 mula 你有的 Anda, 好的 prasna 出家 sejati 众，有 Anda. 的不是很好，但 Lalu 是你是从 Sangha, 他 ada 们 juga 把有一些 anggota 好的他们 Sangha 做 yang 到 tidak 了， baik, 或 ada 者你 yang 知 juga 道他们 yang 在 baik. 做这些清净 Jadi 的 dengan 修 Anda 持， melihat 所以你知 kondisi 道你里面 mereka, 有一个 Anda 东西是 paham 带着 bagaimana 加 yang 法， harus 那个是清净的智慧 sejati atau 哦。 suci, 所以你从一 bagaimana 个外 kelakuan 内 seorang 最后 Sangha 要 yang 找到 suci. 自 Itu 己的 harus bisa 自 muncul 皈依。 dari diri 自 Anda. 皈依就是你要
Jadi dari catur sarana eksternal, Anda menemukan catur sarana dalam diri Anda.
佛性、智慧跟清净。 yaitu 那皈依根 Buddhata, 本上师呢？有人知道 Prajna, 是 dan 为了什么吗？ kesucian dalam diri Anda. 假如 Dan 有看 bagaimana 世尊 dengan 的文集的话，就知道答案 sarana 了。我应 kepada 该要把 mula 这个 carya? 放在我问你答才对啊，不然你们会去找。其实世尊是说， Apa itu 你皈依 mula 根本上师 carya 就是为了恢 internal? 复你的真 Suci 如本体。 mengajarkan bahwa Anda 听得懂 bersarana 吗？ kepada 你 mula 皈依 carya 佛是 gunanya 要恢复你 untuk 的真如本质，你的 mengembalikan 真如的本来智慧。 mengembalikan jati 你 diri 皈依法就 sejati 是要 Anda. 恢复你的 Jadi 真如 bersarana 本 kepada 来 Buddha menemukan 本来的智慧。 Buddhata 你皈 sejati 依身就 Anda, 是恢复 bersarana 真 kepada 如 Dharma 本 menemukan 性本来的清净。所以根本 Prajna 上师 sejati 是真 Anda 如 dan 本体，它 bersarana 包括 kepada 了你的 Sangha bermakna Anda 佛 harus 性， menemukan 包括了智 kesucian 慧，包 sejati 括了 Anda. 清净。所以根本上师 Jadi 生 mula 来第一就 carya 是这样子。 mewakili 为什么会有传承呢？因为传承 Buddhata, 表示是有根据，不是自己 Prajna, 篡 dan 改出来的， kesucian. 是有 Oleh sebab itulah 上面的祖 ditempatkan 师 pada 遗留下 posisi 来的这 tertinggi. 个 Semua 这 ini 个 juga 痕迹， merupakan 它是 ajaran 有 dari 传承。 para guru 没有这个 silsilah 传承的 sejak 话， lampau. 就表示是被篡改过的。 Semua ajaran pasti ada 所以这里 silsilahnya. 有讲，所以承事供养上师为第一。其实 Jadi 承事不一 pengabdian 定是在 kepada 上师才会用到。 pengabdian 在后 persembahan 面会提 pengabdian 到， kepada 很多人 mula 不知道， carya itu 你还 adalah 没有 yang 修本尊 terunggul. 法之前你要承事本尊先。很多人 Banyak 不知 yang 道这一 berkata 点。 jika Anda 到时 belum 候我们在后面的走会 banyak 学 yang 到这个。你要 sudah 修本尊 mempelajari 法之 bahwa 前，一定要先承 sebelum 事。 mempelajari 承事了后， sadhana 它 mula 出现 dinata, Anda harus 开 bisa 相，就是 mengabdi 引起 kepada 你 mula 修我 carya. 的时候，你就开始正式进入这个本尊法的修持了。 Dan Anda harus juga 所 bisa 以 mengabdi 为什么 kepada 我 mula 把这一 dinata 节 sehingga Anda baru 第 bisa 四节跟 memasuki 把它延 tahapan 长到 sadhana mula 30 dinata 节， yoga. 是因为真的里面很多 Dinata 宝 yoga. 贵的世尊以前宝贵 Oleh sebab 的 itu 这个法教，这里就包 inilah 含在里面， sebabnya 所以有点 mengapa 可惜。 materi bab 1 所 bagian 以 10 相应 ini 法的 bisa 修法是从 berkembang 净思 menjadi 开始， 3 为 atau 什么 4 呢？ sesi 因为 karena 法 mengandung 是 banyak 有根本 makna 上 di 师教你 dalamnya. 的。假如你连 Sangat 根本上 padat. 师都不恭敬的话，你修他教你的法有什么用呢？没有用啊。所以你要重视他修 Untuk 传你的法，你要去实 mencapai 修他 kontak 给你的法。 dalam 所以这个就是 sadhana, 而且 Anda 你是 harus 做你 bermula 方 dari 法修。可是我们在把它 menghormati guru, 重点的学 menghargai 什么是经师，什么是众 silsilahnya 法，什 dan 么是 dharma 实 yang 修。 telah diajarkan, lalu Anda sungguh-sungguh 敬师， menekuninya. 你怎么知道你尊敬、恭敬你的根本上师？ Menghormati 第一， guru. 你要 Bagaimana 信 bisa 师如 tahu 父， apakah Anda 你一定要 menghormati 有 guru? 敬信。 Yang pertama, 很多 Anda 人以 memandang 为 guru 他们有 laksana 敬信， Buddha, 其实 Anda 不是。 memiliki 你要好好的 keyakinan 看自己， sejati. 还是回来那一句话，自有 Banyak 敬 yang 愿。 mengira 你会 sudah 问问自己， menghargai 刚 guru, 开始 tetapi 相信 sebaiknya 世尊的时候 renungkan 真的是精信吗？ apakah Anda 刚开始我 sungguh-sungguh 们相信 memiliki 世尊的时 keyakinan 候， suci 很多 kepada 时候都是 Sejun, 迷信。 keyakinan murni. 迷什么？迷 Banyak 世 yang 尊的 awalnya 神通， meyakini 迷 Sejun 世尊的 itu 感应， karena 迷世 memiliki 尊的佛法。 很多 keinginan 时 atau 候都是 terpikat 在迷 oleh 你。可是，在迷的过 kemampuan 程当中，你 abisna 会用你的智 dari 慧 Sejun 去消化。 atau 这时候 pengetahuan 你从 Buddha 迷 Dharma 信 Sejun, 进入这种自 yaitu 信、智 boleh 慧的 saja 性 melalui 你进入智慧的 pemahaman, 性。所以你 melalui 每次在 keyakinan 在实际的 keyakinan 过程 yang 当中，都用 membabi 智慧 buta, 去消 Anda 化理解， masuk 这时候你就 menjadi 进入一个 keyakinan 过 yang 程叫做 murni, 正性。所以很多 sehingga 时 Anda 候有这些 memiliki 邪教，他们 keyakinan 叫他们 sejati 是正性佛教， kepada 因为他们是说他们是有 Sejun. 用智慧去看佛法去消化的。 Seperti di dalam Mahayana, 正是 mereka 怎么来 menggunakan 的？ istilah 正 Chengxin, 性是 yaitu 要从正性 keyakinan 之后出现 sejati. 的。它出现之后，它会变成怎么 Jadi 样？ mereka harus sungguh-sungguh 我很难去形容， meyakini 我只 Buddha 可以说它 Dharma. 有点像迷信。什么意思呢？就是 Bagaimana 说你之前你 kondisi 听了之 keyakinan 后，你不懂，你 sejati? 会用智慧去 Memang 分析， agak 然后 sedikit 你产生正 mirip 性。 dengan 可是 keyakinan 当 yang 你 membabi 听不懂的 buta, 时候，你还 tetapi 是会 ada 相信世尊。你 bedanya. 只是说， Yang 可能我智慧 pertama 还不到， adalah 可能 Anda 我的程度还不 belum 到， paham, 可是我 Anda 相信 sudah 世尊是没有 langsung 错的， yakin. 你明白吗？这种 Tetapi 尽 untuk 信啊，它 pemahaman 有点像迷 pe- 信，可是 keyakinan 它是有经 sejati, 过 itu misalnya 智 Anda 慧的 belum 性， paham pun, 然后变成正性的这个过程，它不是直接跳入迷 Anda 信那 tahu 一步。 bahwa Anda belum 这个 paham, 尽信是很难 tetapi 讲 Anda 的。一 meyakini 般是在有 Sejun 考 karena 验之 Sejun 下， akan 你才知道 mengajari 你要 Anda. 尽信。你没有考验的话，你很难说自己是有尽信。比如说， Biasanya 最 semua itu 以前有一段 membutuhkan 时间，世尊是被毁谤， membutuhkan
很多人看到被外面的诽谤后，马上就开始说：“哎呀，可能是真的如外界所 membutuhkan 传，是不 goda 是假的？” 那 kauyen 你的战术 ujian, 就形 membutuhkan 成了。 ujian baru Anda bisa 好， paham apakah Anda sungguh-sungguh 城 meyakini 市 sejun. 这个也是 Jadi 很多 misalnya 人 di 有疑惑， masyarakat 为 itu 什么？ sering 因 ada 为他们说我们没有 gosip-gosip 办法像 tentang 信者 sejun. 这 Nah, 样啊， melalui 能 hal 够你 itu 靠 juga 近 bisa 世尊， melihat 帮 apakah 世 Anda 尊拿 sungguh-sungguh 茶、拿 meyakini 毛 sejun. 巾啊什么。我们怎么 Lalu 成 yang 事呢？ kedua 因 ada 为你的 pengabdian. 成事啊，都是 Bagaimana 有 cara 因缘的 mengabdi? 哦。 Ada juga 你 yang 的因缘 bisa 尽， mengabdi 你 di 就 dekat 用 secun, 尽了因缘 menyiapkan 成事。 makanan 你 dan 的因缘远 minuman 的话， kepada 你就 secun, 用 membantu 远的成 membawakan 事。 barang dan 最 sebagainya. 主 Itu 要 semua 的目一个 tergantung 目 di 的就 dana 是要 Anda. 亲近根本上师。很多时候，师尊 Hanya 是 yang 我 bernidana 传的 baru 法 bisa 会，我们不 melayani 是到处去 secun. 扶持吗？ Tetapi 我们 jika 这就 Anda 是成 tidak 事啊。 mampu 我 melakukan 们会 itu 奇 pun, 怪， Anda juga tetap 我 bisa 没有做什么东西啊，我 melayani 只 guru 是坐 mengabdi 飞 dengan 机 cara 来到西雅图， berusaha 然后坐在 mendekatkan 位置 diri 上， dengan 那就 secun. 是成事 Contohnya 吗？ jika 不 ada 是的， fahwi, 这个是成 fahwi 事， besar 是你要 pembabaran 知 dharma 道 yang 根本 dilakukan 上 oleh 师 secun. 手传这个法， Anda 出现 hadir. 了 Memang 外 mungkin Anda 人 kira, oh 惊 Anda 动 hanya 人 beli 家。 tiket pesawat 这个 saja, 根 Anda 本上是这是一 datang, 种恭 duduk 敬吗？ saja 这是 ikut 对这个法 fahwi. 的重视吗？ Tetapi 你 sebenarnya 让 yang 知 Anda 道一个 lakukan 人的 itu 力 juga 量展现不 membantu 出来，可是全部加起 menunjukkan 来的话，我 penghormatan 就对 Anda 这 terhadap 个法 dharma 的 yang 重 diajarkan 视，对 secun. 根本上是传这个法的恭敬而展现出来，所以你也是成事。 Jadi dengan kehadiran 所以 Anda 为 dan 什么 juga 所 begitu 传的 banyak 法 orang yang 我上次 menghargai 一点 ajaran 就 secun 为上 pada 次 saat 要原 pembabaran 本作者 dharma, 啊，你 itu 们同本的话 menunjukkan 就跟着因缘嘛， penghormatan 有 terhadap 法财 dharma 的 yang 话，要 akan 不有时间 dibabarkan 的 oleh 话，就 secun. 扶持，尽量扶持， Oleh 因为 sebab 这个是 itulah 成 para 事。 acarya juga memiliki 你要自有 kewajiban 行 untuk 政，那你 hadir 可你 dalam 可以跟人家说我不做 pembabaran 业，可是 dharma 你 yang 自己在唱 diajarkan 卡拉 oleh OK， secun. 你 Jadi, 你晚 jadi 上你自 jika 己 Anda 唱卡， memiliki 你 rezeki 要 yang 自有 cukup, 行政呢，你人 Anda 不能 harus 成事，你 berusaha 为什么 untuk 我没办法 mendekatkan 我 diri 自己 dengan 帮你 secun. 回答？ Jangan Anda 哦， berkata 所以 Anda 为什 tidak 么 punya 我会 waktu 把自 untuk 有行政 pergi 放在 menghadiri 这 fahwi 里 secun, 讲一口 tetapi 气，因 Anda 为自 punya 己 waktu 先要 untuk 自己 bertamasya 检 atau pergi 这 karaoke 个 dan 检测自 sebagainya. 己。假如你自己有机缘靠近到师 Jika 尊的 Anda 话，当 memiliki 然你就以 kesempatan 那个 nidana 时 baik 间 untuk bisa 去来成 mendekatkan diri 事， dengan 你不要 secun, 硬硬的跟师尊讲，师 gunakanlah 尊。 untuk 不是说 melayani 成事 secun. 吗？我一定要拿水给你喝，你一定要喝我这杯水。 Jangan memaksakan diri. Jadi 不要 misalnya 像 Anda 勉 sudah 强，好不好？你要 mendekati 跟着因 secun, 缘 Anda 来走。 memaksa secun untuk 然 minum 后 air 供 yang 养 Anda 当然供 siapkan. 养不一定是要 Bukan 哦 berarti demikian, tapi 从当然我们 sesuai 到师 nidana 生不一 Anda. 样。 Lalu 般 yang 来讲， ketiga 你用 adalah 钱来供 mengaturkan 养根本上 pujana. 师是属于身，因为很多人不知道，其实 Jadi 财施也 pujana, 包括身体，用 pikiran, 身体 ucapan, 的 dan 能力去 perbuatan. 做。你去扶持 Banyak 师 yang 尊的 tidak 法会， paham, 那个就是 jadi 供 mereka 养。 hanya melakukan 哦， memberikan 你去扶持到 mengira 他的 persembahan 法会，这 seperti 也是真 angpau 供 atau 养。 dana 你 itu 去道场同修， bukan 也是真供 persembahan 养啊。 yang 哦，因为你 mulia, 要知道， tetapi 很 sebenarnya 多人说 persembahan 到处 dana 同修的时候， merupakan 我在家 persembahan 也可以修啊。 perbuatan. 可是问题是，道场假 Pergi 如就5、6 berpuja 个小 bakti 猫 di 的话， wihara 是不是 itu 有助 juga 众生？ merupakan 对不 persembahan. 对？假 Jadi 如你也 mungkin 在 Anda 里 bilang 面 Anda 招 di 财 rumah 摆 juga 人 bisa 圈了，外 bersadana, 面众生看到，哎呀，这个 tapi 这个 jika 招 wihara 财应该是不 tidak ada 哪 umat 里是 yang 这个东 datang 西 atau 的？ hanya 你 beberapa 虽然没 orang 有 saja 开 yang 口度 datang 众生，你 berpuja 可以帮 bakti, 助人家度众生啊，你 bagaimana 会帮 bisa 道场度 membantu 众生 menuntun 啊， insan, 你也 bagaimana 帮世 bisa 尊度 menarik 众生 orang 啊， untuk datang ke 对不对？ wihara. 所以不 Jadi 要小 jika 看这个身供养， berpuja bakti di 口怎么供 wihara 养 itu 共 juga 贪婪，要做善 merupakan 贪。比 persembahan 如说，你知 perbuatan. 道世尊最近讲的 Dengan 那个被 banyaknya 鬼法 umat 会， di 它的 wihara 形式， berpuja bakti, 今 orang 天 akan 我们 merasa 再有机 tertarik 会跟大家分 dan 享 akhirnya 善 bisa 财世尊的这种佛 dituntun 法的 memasuki 智 pintu 慧。 Dharma. 第一年的话，就是要供养 Untuk 哦，用意 persembahan 念、意 ucapan 观想， yaitu 根本 gunakan 上是注顶。观想 mulut 根本 Anda 上 untuk 是跟你的 membabarkan 意，这个 Dharma, 就是意的供养 berbagi 哦。 atau sharing Dharma. Dan 依教奉 pujana 行，就 pikiran 是师 itu 尊的教导， memiliki 要把它 pemikiran 当 yang 成 benar, 佛 memberikan 佛 pujana 轻说， kebajikan. 轻说哦，不要华 Yang 言，不要一天 keempat, 两地。 一般你 melakukan 到了 praktik 静心这 mengikuti 个过程的时候， ajaran. 你不会出现这个过程，你可能会觉得你没有办法理解
解，可是你不会把这个问 Jadi 题放在 tidak 世 boleh 主的身上，你不说你会 meragukan 不会是世人 ajaran 讲 dari 错啊？你不会这样想， Mulacarya. 你应该讲应该是某个 Jadi 因缘， misalnya 所以我 ada 才会 ada 明白这 kejadian 个 yang 观念 tidak 啊。 cocok. 忏悔，假 Anda 如你 bukan 真的发 berpikir 现自己对时间的 jangan-jangan 顺口 Secun 率 salah 不精 ngomong 进 deh. 的 Itu 之 itu 处， tidak 你 boleh. 要 Tetapi 忏 Anda 悔 harus 啊，要 berpikir 忏悔。 bahwa mungkin 不要 kondisi 觉 yang 得 diajarkan 的 Secun tidak 我 sesuai 们 dengan 我们 kondisi yang 是 ada 因为你 ini 要知道， karena 我们 ada 靠近世 nidana-nidana 尊的话，我们不会 lainnya. 教，我们不会去质疑。你越靠近师尊的话，你会开始质疑。人是这样的，可是最主要 Memang 是你要 manusia 知道 itu 自己出现这个不恭 agak 敬的行为之 agak 后， sulit. 不 Jadi 然的话， misalnya 马 Anda 上 ingin 赶 dekat 快 dengan 及 Secun, 时的 tetapi 念 setelah 再见 dekat 的 dengan 功 Secun, Anda 啊， juga 不然 bisa 的话 melihat 要回来 banyak 忏悔。 hal-hal yang 假如 mungkin 是 membuat 这个 Anda 时候 menjadi 去的话， ragu 就回来 terhadap 忏悔。 Secun.
Nah, jika Anda memiliki keraguan, langsung stop itu keraguan terhadap mula cahaya dan langsung stop, langsung japa mantra sataksara untuk mengikisnya, menyingkirkannya. 比如说师尊需要空间，需要休息，要让师尊有这个空 Lalu 间 kita sebagai siswa juga harus bisa menjaga jarak dengan secun. Nomor 5 tadi pertobatan, yaitu jika ada pikiran yang tidak benar, Anda langsung stop itu dan japa sataksara. Yang keenam adalah menjaga jarak yang terbaik. Banyak orang yang tidak memahami bagaimana harus menjaga jarak dengan secun. Jadi misalnya harus membiarkan secun beristirahat, jangan terus mengganggu waktunya secun. Bagian kedua yaitu menghargai dharma. Yang pertama, melepaskan niat keduniawian. Jadi maksudnya Anda bisa memandang bahwa hal-hal duniawi itu hanya sebuah proses saja. Misalnya Anda tidak bisa menjadi biksu itu karena Anda punya keluarga, punya pekerjaan, tapi Anda tetap bisa memprioritaskan sadhana. Jadi Anda tahu bahwa hal-hal duniawi yang tidak mendukung sadhana Anda pelan-pelan untuk relakan. Misalnya uang. Uang harus berapa banyak baru cukup. Uang yang bisa Anda gunakan, itulah yang milik Anda. Uang yang tidak bisa Anda gunakan, itu hanya nominal di bank saja. Yang kedua, menghargai silsila dan abhiseka. Jadi jangan selalu sudah menerima satu abhiseka, lalu Anda pergi lagi ke tempat lain untuk mencari abhiseka dari tempat-tempat lain, ataupun Anda merasa Anda mendapatkan abhiseka itu dari acarya. Anda mengira bahwa Anda dapatnya itu dari acarya, tapi sebenarnya itu semua berasal dari secun. Setelah mendapatkannya, Anda bisa menghargai semua silsilah dan abhiseka itu. Yang ketiga, menghargai kitab suci, altar mandala, dharma, dan ritus. Nah, misalnya kadang Anda pergi ke suatu tempat, Anda melihat ritus puja bakti itu sembarangan ditaruh gitu. Atau misalnya kadang saya juga bisa melihat di satu tempat ada buku, ada foto secun, tapi di atasnya ada cangkir. Biasanya saya akan memindahkan cangkir itu. Jadi buku 236, Sentuhan Magis Seng Yen Lu, bab 17, mengapa tidak tampak Mahapadmini Loka. Di dalam kisah ini sangat bagus. Yang tertarik boleh membacanya. Buku ini sudah ada dalam bahasa Indonesia ya, Siswa Suci. Jadi ada seorang siswa yang sudah membaca 8 juta kali mantra Padma Kumara. Ia memohon kepada secun, ia ingin melihat Mahapadmini Loka. Secun memberikan abhiseka jama kepala, lalu ia melihat Mahapadmini Loka, tetapi ia belum puas. Ia berkata, saya belum melihat 18 Padma Kumara. Lalu secun memberikan moting lagi, jama kepala lagi, tapi ia masih belum melihatnya. Lalu secun bertanya kepada Jinmu, dan Jinmu berkata, suruh ia baca Chen Fo Jing Sutra Satya Buddha 3 kali lagi. Setelah itu baru diberikan abhiseka jama kepala lagi. Dan setelah itu ia baru bisa melihat Mahapadmini Loka dengan 18 Mahapadma Kumara. Mengapa demikian? Secun penasaran. Ternyata siswa ini sudah pernah 3 kali mengambil Sutra Satya Buddha dari wihara, tetapi dibawa pulang dan hanya ditaruh saja, ditumpuk dengan majalah. Karena ada 3 kali kejadian ia tidak menghormati sutra itu, makanya meskipun sudah 8 juta kali mentrapal mantra Padma Kumara, ia masih perlu 3 kali lagi menembusnya. Saya ingin berkata sedikit di sini ya. Saya pernah melihat satu tempat yang ada yang mencetak gelas dengan wajah secun. Saya tidak paham mengapa ada yang berani melakukannya, memberikan souvenir dengan cangkir berwajah secun, karena Anda akan minum dari sana. Jadi itu menunjukkan sikap tidak hormat terhadap mula carya. Jadi saya tidak akan berkata lebih jauh. Jadi Anda harus paham
Bagaimana caranya memberikan penghormatan kepada mula carya. 这个莲花有这个佛头啊，有这个八吉祥，至少要理解一下嘛，不要为了发明而发明，然后变成不恭敬了哦。 Jadi jangan hanya memikirkan membuat-buat barang baru itu atau souvenir, tapi Anda tidak menghargainya. Yang keempat, mengikuti tahapan. Jadi jangan baru mulai Anda sudah langsung mau ingin belajar sadhana internal. Jadi seperti gedung Taipei Yiling di Taiwan, Anda tidak langsung ke bagian atas kan, Anda harus bertahap-tahap gitu. Jadi Anda harus paham seperti sadhana dalam tantra semuanya harus sesuai tahapan. Dan Anda harus paham, semakin Anda melatih suatu sadhana akan semakin santai, semakin rileks Anda dalam melakukannya. 哎，我做完披甲附身后，我的那个护法要面对我，是面对外面。你还有这个疑 Jika 惑 Anda 的话， semakin sadhana semakin bingung, berarti tahapan Anda tidak benar. Misalnya saat Anda melatih sadhana Adinata Yoga, Anda masih berpikir, pada saat Sima Bandana itu Dharmapala menghadap saya atau menghadap keluar. Berarti itu Anda masih belum kuat tahapan sadhana awal. Lalu yang kelima juga memahami Buddha Dharma sebagai sebuah tahapan. Selanjutnya adalah tekun bawana. Yang pertama, tubuh dan pikiran Anda, batin Anda sungguh-sungguh mengamalkan Buddha Dharma. Jadi bukan hanya omong kosong saja. Yang kedua, menekuni sadhana tantra. Jadi bervisualisasi, berapal mantra, dan membentuk mudra. Ada yang berkata, saya sudah usia lanjut, saya tidak bisa duduk lama, visualisasi saya tidak bagus, dan sebagainya. Maka Secun akan mengajarkan, Secun berwelas asih mengajarkan metode yang sesuai dengan kondisi Anda. Tetapi pada prinsipnya harus menekuni sadhana tantra. Yang ketiga, harus menekuni meditasi. Yang keempat, mengubah kerisauan menjadi metode yang bisa membantu Anda melatih diri. Jadi jangan hanya merapal mantra saja, tapi pada saat datang kerisauan, Anda tidak paham bagaimana menggunakannya. Jadi Anda harus paham transformasi. Yang kelima, menekuni menekuni dan membuktikan setiap tahapan. Jadi setiap tahapan itu Anda lakukan, lalu Anda renungkan apakah Anda sudah paham, apakah Anda sudah kontak yoga, misalnya catur prayoga. Gunanya adalah mengukuhkan keyakinan Anda. Jadi jangan nanti Anda berpikir, kayaknya sadhana yang lain lebih bagus deh, lalu Anda berganti-ganti sadhana, berarti itu fondasi Anda belum kuat. Jadi sadhana catur prayoga gunanya mengukuhkan fondasi keyakinan Anda, menambah berkah Anda. Jadi jangan sudah sadhana mengapa tambah sakit, mengapa sering sakit. Sudah sadhana mengapa masih miskin, belum datang rezeki, berarti ada yang tidak benar dengan sadhana Anda. Jadi misalnya Anda sadhana catur prayoga, memang Anda sakit, tapi sakitnya tidak separah yang dulu. Sakitnya lebih cepat sembuh, sakitnya lebih ringan dan sebagainya. Atau kondisi ekonomi Anda membaik. Meskipun belum kaya, tetapi sudah membaik. Untuk sadhana guru yoga, jadi bagaimana pembuktiannya bahwa Anda sudah mencapai yoga? Jadi misalnya apakah keyakinan Anda sudah kuat kepada mula carya? Apakah Anda sudah bisa meneladani perilaku dari Secun? Materi kita selesaikan sampai di sini karena bagian berikutnya akan lebih rumit lagi.
karena kita akan mengajarkan tentang kiat-kiat sadhana, kiat-kiat kontak dalam sadhana adinata yoga. 你不知道最后我到底要用哪个口诀，可是我们要知 Ada 道 banyak 怎么把 kiatnya. 这些之后所 Jika 学的口 dibabarkan 诀有一 semua, 个系 mungkin 统 saja 性 Anda 的把它 bisa 归类的话， merasa 我们一定要有一个系统。 bingung. Jadi mana 根 yang 据 harus 师 saya 父 lakukan? 这 Tapi nanti saya akan ajarkan bahwa ada sistem yang telah diajarkan, sistem untuk mempelajarinya. 50多年的教导，师尊至少有留 Jadi 下 berdasarkan ajaran 50 tahunan dari Secun, Secun sudah mengajar 第一 kita 种 lebih 是 dari 大圆满 50 主 tahun. 次第， Ada 它是外密山、 ada 内密山与夹密山。 sistem 第二个是大手印， yang sudah 大手印师 diajarkan 尊 oleh 基 Secun, 本 yaitu 上有在两个 pertama 里面提 yaitu 到，一个是无 Maha 上密大手 Paripurna. 印，一个是大手印指挥，可是那个不容易消化，因为 Lalu 师尊那时候只是 Mahamudra. 在讲，没有做一个系统性。不过它是一个系统。 Untuk Mahamudra 主 ini 要是 memang 我们专 lebih 瑜 rumit 伽、 karena 理 Secun 气 tidak 瑜伽、 pernah 地位 khusus 瑜伽的 mengajarinya. 修瑜伽。 Hanya 这个我 mengajari 是 bahwa ada yoga 以过去讲 konsentrasi, 的道果， ada 我 4 因为 macam 不 yoga 容易 dalam 消化的系统， Mahamudra. 为什么？他们很多时候是用 Tuani 结 Icha, 受。 Lisi Icha, Iwe 所以 Icha, 师尊讲 yoga 结受 satu 量， rasa dan 他告 Usyu 诉你 Icha, 得 yoga 到什么结 tanpa 受，你就 bawana. 是到哪一个 Lalu 次第。 ada 他 Tauko 假 atau 如我们用这个道 Lamdri. 果的话，就变成很复杂，因为你不知道这个口诀到底是应该有什么觉受啊，是 Dan 不 di 是？ sini 所以 mengajari 道果也是 tentang 一个系统，可是不容易。 sensasi atau pencerapan. 然后密宗道次第广 Ini 论， juga agak 它 sulit 其 untuk 实是中 dipahami. 哥巴祖师把很多祖 Lalu 密 ada 教祖 Risala 师的 Tantra, 这个论述， Risala 把 Risala 总结 Tantrayana, 作为一个密教四部，还有它次第的，它很多理 Mijao 论的， Tao 也 Suti 不容易 Guanglun. 这部 Ini yang 分。 diajarkan 所以 oleh 因为 yang 我 Arya 比较有研究 Songkapa 大 atau 圆满主次第， Dzogchen. 我发现啊，反正我 Yang 熟 diajarkan 悉的 oleh 这些口诀 yang 啊， Arya 全部都可以 Songkapa. 在里面归类。而且，这 Jadi 个是 ini 最 juga 好 cukup 的 rumit. Jadi 最好 setelah 的一个 saya 系统啊。 pelajari bahwa 因 yang 为 sistem 当以 yang 后 paling 未 gampang 来 untuk 师尊都在 mempelajari 讲个口 tentang 诀的时候， ajaran 你就 Secu 马上会自己归类。哦， kiat-kiatnya 对啊， adalah 师尊 dengan 讲的是这 Tayen 一部分 Manju 口 Suti 诀， atau 你就不会 Maha 自寻烦恼，说 Paripurna 哎呀， atau 到底要选 Dzogchen. 哪一个啊？师尊讲这么多，当你知道是归类在哪一部分的时候，你就不会困扰了。 Jadi kelak 啊， saat Secu mengajarinya, 所 Anda 以 akan 先介 paham, 绍 oh 给 saya 大 harus 家。下一节 ini 课的时候，我 metode 们会 ini 一起 masuk 用 ke 这个大圆 bagian 满 yang 主 mana, 次 kita 第 gunakan 来 SOP yang mana, sistem yang 学 mana 习 untuk 师尊教我们的 mempelajarinya. 口诀， Itu 然后 akan 把它 lebih 归类在 gampang. 这个大圆满九次第里面。好，今天我们 Jadi 的课 ini 程到此 akan 为 kita 止，谢谢 ajarkan 大 di 家的聆 sesi 听，希 berikutnya. 望大家有受益到。 Hari ini 好，谢 terima 谢， kasih 交给主 atas 持人阿弥陀佛。 perhatian dari 阿 kalian 弥陀 semua 佛，感恩莲 dan 来 kita 上师今 kembalikan 天 kepada pembawa 细致 acara. 的授课讲解。那话不多说，我们马上进入这个释疑解惑的 Kami 环 Tofo 节。 terima kasih 好， kepada 请给 Acarya 我一 Lienlai 些 dan 时间。 untuk menghemat waktu kita segera 第一个问题 memberikan 是 waktu 奥斯卡林文，阿弥 memasuki 陀佛， sesi 请问 tanya 具 jawab. 体所 Pertama, 缘境具体是什么？例 Oscar 如 Ling 代表物 bertanya, 还是本尊的坛城？ di 都 dalam 可以。我 kontak 先把所缘境 yoga 的意思讲 kondisi 一下哦，就是你要制造一个 tubuh 环境 mewakili 来 benda 把 atau 自己的心安 mandala 住在里 dari 面。为 Idam 什么它叫 atau 十个我缘 Adinata. 呢？其实，在唯识里面，它讲的是这样的哦。我用唯识的观点讲，你听得懂的话，你再把它消化，自己用在那里面。在唯识是这样讲的， Di 他 dalam 说 yoga 你假 cara, 如眼睛要看到东西的话，你是 apabila 需要 mata 有颜 Anda 色的。 ingin 颜色 melihat 就是它的 benda, 所缘 apakah 境。 butuh warna? 假如你 Jadi 不 warna 给 itu 颜色， adalah 你又闭着眼 kondisi. 睛的话， Jika 那个所 tanpa 缘境没有 warna 办法 Anda 产生作 memejam 用的。 mata, maka tidak akan 所以 muncul 所 kondisi 缘境 itu. 在密教里面包 Jadi di 括很 dalam 多，包括 tantra, 你的属习， kondisi 包 ini 括你的九 juga 节我 mencakup 风，包括你的大礼 metode 拜，包 hitung 括你大 nafas, 供养。就是 9  说，我 langkah 制造出了 pernafasan, 一个， maha 你用你的画 pujana 面 dan 哦， sebagainya. 我在前面我制造了一个因缘，这个因缘 Jadi 产生了一个 intinya 环 Anda 境，然后我 menciptakan 对 suatu 应这个环 nidana 境， dan nidana ini 懂吗？ akan 比如 memunculkan 打大礼 kondisi 拜 dan 比方， Anda 我 menghadapi 大礼拜 kondisi 刚 ini. 开始，我们 Misalnya 先观想前面出现佛 Maha 嘛。 Namaskara. Anda kan 假如这 bervisualisasi 个 dulu 佛 di 出现在 hadapan 我 kita 前面的时 muncul 候， Buddha.
Jika saya sudah berkontak yoga, maka saat Buddha itu muncul, pasti akan timbul rasa terharu. Jadi misalnya Anda ke Seattle dan melihat secun, tanpa visualisasi Anda melihat secun, Anda juga bisa merasakan rasa terharu. Jadi kondisi di luar dengan batin Anda sudah berkontak batin, sudah berkontak. Misalnya Anda juga berpikir, bagaimana mungkin saya seorang Padma Kumara kecil ini bisa mendapatkan pemberkatan dari Buddha Bodhisattva. Jarang kan Anda merasa itu, karena Anda merasa Anda tidak yakin bahwa yang muncul benar-benar Buddha Bodhisattva. Jadi saat melakukan sadhana itu Anda sungguh-sungguh bervisualisasi kehadiran Buddha Bodhisattva, lalu memancarkan cahaya, menyucikan diri. Ya, Anda sungguh-sungguh merasakan kesucian itu seperti habis mandi. Jadi jika Anda sudah berkontak yoga dengan kondisi lingkungan Anda, maka Anda akan sungguh merasakannya seperti sudah mandi, bersih, dan 好 suci. 的，感恩上师明 Semoga Anda 白。 paham. 那下一个问题是莲花见即问，请问上师相应了就可以看到师尊的法身了 Tanya 吗？ selanjutnya, apakah jika sudah berkontak yoga, maka bisa melihat Dharmakaya secun? Jadi sekarang ini banyak sekali yang memberi kesaksian bahwa ia sudah melihat Dharmakaya secun. Semuanya juga tergantung dari nidana. Apabila Anda menekuni sadhana eksternal, biasanya itu harus tergantung dari jodoh atau nidana. 听不懂我就没有办法。当你知道 Jika saat Anda paham bahwa saat pikiran Anda muncul dan Anda tidak terpengaruh oleh pikiran Anda itu atau benak Anda, berarti 好 itu 的， adalah 感恩上 Dharmakaya. 师。 Semoga Anda paham 好，接 dengan 下 kalimat 来 ini. 莲花见即问，请问上师，观 Tanya 想与 selanjutnya, 本尊合一是不是 bervisualisasi 佛 manunggal 性 dengan 这个意思？ Adinata, apakah itu maksudnya adalah Buddhata? 佛性它本来就存在的，只 Jawabnya 是你不知 bukan. 道它 Buddhata 存在， memang sudah ada, 你不 tetapi 知道 Anda 它存 tidak 在， paham 所以 bahwa 你要靠这 kehadirannya. 种方法 Jadi Anda 做到 membutuhkan 这个。 metode untuk 所以我为什么有讲一句 bisa 话，本尊 memunculkan 法 Buddhata 其实 itu. 是一样的。你不管选 Oleh 哪一个 sebab 本 itu 尊， tadi saya 最主要是 katakan 要有缘， semua 他们最后 sadhana 的目 Adinata 的就是 Yoga 要让 pada 你知 dasarnya 道 sama. 你 Tinggal 是 melihat 可以 nidana 作 Anda 为 saja. 佛性 Semuanya 生出一 bertujuan 个报 sama, 身， yaitu dari Buddhata 生出一个 Anda 报身。 muncul sebuah 哦，是 Samboga 讲观 Kaya. 想只是一个，还是在外密， Visualisasi 不是内 itu 密，在 hanya 外密， berada 是 pada 纯粹靠 tahapan 你的 tantra 这个 eksternal. 观想手印咒语的修持，还没有 Jadi 完全进到这个 masih 气脉明点。 membutuhkan mudra, 好 mantra 的， dan 感恩上 visualisasi. 师。 Belum 那接 masuk 下来 pada 莲花 prana, 许 nadi, 华问，如 prana, 果去不 nadi 了 dan 西雅 bindu. 图，每个礼拜网络 Pertanyaan 跟师 selanjutnya, 尊 jika 见 tidak 面， bisa ke 晚上会 Seattle 谋活 setiap 动， minggu 这算成师吗？ mengikuti Homa 安 Secun, 难 apakah 算 ini 呐、你 namanya 想想看呐、现在有 mengabdi 人不小 kepada 心有 guru? 染到 Apakah 失踪 termasuk 的视频，看到 mengabdi 哇，1万 kepada 个人、 guru? 100万个人，你 Tentu 看，想想 saja. 想，一定这 Jadi 个 misalnya 报 ada yang 酬应该 melihat 是不一样的， tayangan 当然是 YouTube 城市啊， Secun. Wah, yang 非常好，可以 menyaksikannya 联想 sudah 到这个，我都没有 10.000 想过这 orang 个。 atau 100.000 orang. Nah, 好 ini 的， juga 谢谢上师。那接下来呢，这 menimbulkan 里还是有一 kekaguman 个交 kepada 问， Secun. 有 Berarti 分 kita 享 juga 不 sudah 明 melakukan 白执 pengabdian 念 kepada 珠的 guru. 观想意义是什么？因为就是帮助 Ada 你 yang bertanya lagi, 意 apa 念很 gunanya 专注， visualisasi 还有帮 penggunaan 助 japa mala? 你观想根 Jawabnya 本 adalah 上是 membantu 观 Anda 想本 menetapkan 尊跟 pikiran 前 Anda, 部。 membantu Anda lebih gigih dalam 好的， bervisualisasi 谢谢上师。接下 Mula 来还有多 Carya 问 dan 题，就 Adinata. 是请问上师， Pertanyaan 梦中出 selanjutnya, 现师尊以 di 金 dalam 刚棒 mimpi 并 saya 帮忙 melihat Secun 帮 menggunakan 忙打 Toya 磨 Wajra 驱 untuk 鬼解释相应 mengusir 吗？ mara. Apakah itu 其实 bermakna 讲到 kontak 梦啊， yoga? 其实很多时候你不需要问我们的，不需要 Sebenarnya 问上 di 司，不需要问。 terkait mimpi 一 ini 般来 Anda 讲， tidak 梦 perlu 里面 bertanya 是 kepada 根据你 Acarya. 的 Biasanya mimpi 法 itu 层的资料来显 tergantung 示给你的，因为你 pemahaman 有法 Anda 层的这个 terhadap 资料， Dharma. 所以佛菩萨 Karena 他 Anda 就能够 punya 用你这个 data-data 资料 ini, 来 maka 转 Buddha 成梦里面来 Bodhisattva 告诉你。比如 menggunakan 说，假如你梦里面出 data-data 现 yang 某某人， informasi yang sudah 好 Anda 的，那个某 punya 某人 untuk 他的法身有这个资 memunculkannya di 料， dalam 需要 mimpi 你去 untuk 问那一个人， memberitahu 有时候你可以 Anda. 问一下
比如你这个梦里面很明显的就是 Jadi misalnya di dalam mimpi Anda ada 就是 muncul 驱魔 sosok 啊，seseorang. 不需要回答的，这个很明显就是根据 Karena 你， itu 比 sudah 如 ada 说 data dan pikiran 你 Anda. 假如 Jadi 梦 misalnya 到自 seperti 己 ini 吃 di dalam 虫， mimpi 好不 Sucu 好？ mengusir marah. Itu kan sudah 你 jelas 你是 sekali 业 itu 障， adalah 梦到被 marah. 吃虫 Nah, 嘛，对 tapi 不对？ misalnya 可是你不可以问 Sucu 非洲人， mengusir 非洲人梦到吃虫表示什么？表示他有福报，他的， misalnya 因为他 Sucu 们的 mengusir 他们 serangga dari 把 diri 成 Anda. 你的资料 Oh, 是 berarti 你这个 mengikis 资料 karma. 准，好 Tetapi 像你 untuk 梦 orang 到身上有 Afrika, 白光进来，不 jika 好还是不好？不好 serangga itu 你 bermakna 梦到身上这个 berkah. 黑气进来，好的是不好？因为 Jadi 那是根据你把你 berbeda-beda. 的 Itu 资 semua 料，所以他会 tergantung 根据你的这个 informasi yang 梦 Anda 识 punya. 来，除非 Sehingga bisa muncul 一般来 petunjuk di 说，你 dalam 梦到里 mimpi. 面，比如你梦到师尊拿一个鸡的毛给你灌顶，你莫 Misalnya 名 dalam 其 mimpi 妙， Anda 我好像没有 bermimpi 听 Sucu 过 mengambil 在 bulu 佛教 ayam 里面有 untuk 用鸡的 memberikan 毛灌顶 abiseka 的， kepada 这里 Anda. 写 Anda 这里 juga 是师 heran, 尊，表示说这个 mengapa 资 kok 料 saya 不 tidak 在你 pernah 的 tahu 脑海里 bahwa 面，是在 untuk 师尊那里的。 abiseka itu 你要请 menggunakan 就 bulu 请问师 ayam. 尊， Nah, ini 可是 Anda 你刚 boleh 才讲的 bertanya 这个的 kepada 话，其实 Sucun. 就算不是师尊，一看就知道是，就是帮你消除，不一定是 Tetapi dalam 魔或者怎 pertanyaan 样， Anda ini misalnya 是只 Sucu 是告诉 mengusir 你，他想帮 marah. 你 Ya, 消 tentu 除这些障 saja 碍 itu ，OK， merupakan 帮你 bentuk 这修 kontak. 行 Berarti Sucu 比较顺利一点。 menyingkirkan 好， semua 这就 rintangan 规定 Anda 是这个。 supaya 好 bawana 的， Anda 感恩 semakin 上师。 lancar. 那接下来还有一个问题：大圆满九次第跟十轮金刚禅定九次第有何区别？ Apa perbedaan 大 tahapan 圆满 dari 九 para 次第是从 maha 反 paripurna 复 dengan 修成 sadhana 佛的9个 kala 次第， cakra? 禅定九次 Jadi 第 maha 讲的是在 paripurna 自然定的 mengajari 时 kita 候 tahapan 经 dari 过的9 awam 个次第， menjadi 刚开始 suci. Ada 9 是 tahapan, 我没有 tetapi 很 untuk 久没有 kala 读了， cakra 我印象 itu 中是 adalah 刚开 tahapan 始你 samadhi 要 kala 好像 cakra. 5分钟不可以，就是 Saya 盯着那个 lupa 就是金 persisnya, kalau 刚的 tidak 第 salah 三眼 seperti 不动， ada 然后7 misalnya 分 5 钟，然后 menit Anda 30 harus 分钟，然后 memandang 1个 mata 小 kala 时到2 cakra, 个小时，我 lalu 印象中好 7 像是这样。 menit 这个讲的是 ngapain 禅 dan 定， ngapain saya 它虽 kurang 然用的词 hafal 是9 persisnya, 次第，可 tapi 是 ini 跟大圆 9 满九次 tahap 第是不一样， untuk 就是 meditasi 就是 kala 9 cakra. 个阶段的意思啦。 Meskipun 可是它这个 ada 9 kata 次第 9 就是大 tahap, 圆满那个9次第的意 tapi 思，他们2 berbeda. 个是不同的。 9 tahap paripurna itu 好 berbeda, 的，谢 itu 谢上师。 9 tahap 所以 dari 最 awam 后 menjadi 接下来的问 suci. 题是，请问上师四加行相应的口诀如何了解？ Pertanyaan 继续看下 selanjutnya, 去， kiat yoga 都还没有讲完， sadhana catur 继续看 prayoga 下去，看完之后 itu 还 harus 问这个问题的 bagaimana? 话，我再回答。 Ini saya 好， tidak 我 jawab 还 dulu, 有这里 ikuti 还 saja 剩下一 kelas 个 ini 问题， sampai 是 selesai. 上 Jika 师 setelah 稍微 itu 等一下。 harusnya Anda tidak perlu bertanya 不要 lagi. 问 Kalau 太 tidak 难 paham 哦， baru 太 saya 难的交 jelas, 给莲英 baru 上 saya 师。 jelaskan. 好，请稍等。请问上师，如果看到某本尊法很属圣，但现在只是在上师和四加行法，我可以修 Pertanyaannya 本 apabila 尊法 melihat 吗？ Adinata yang begitu agung, 所 begitu 以 suci, 我跟 tapi 你 saat 说， ini 你 saya 是 masih 谨 pada 慎，你先问 tahapan 自己释 guru 迦行 yoga dan 的 catur 基 prayoga, 本 apakah 功 saya 课做 boleh 完了吗？ menekuni 你的上 sadhana 师相 Adinata 应法 yoga? 基本的 Nah, 功课 ini 做完了没 tanya 有？ pada 先问 diri 自己 Anda 这个 sendiri, 这个 apakah Anda sudah 你 menyelesaikan 假 tugas 如 dasar 有对这 Anda 本尊 dalam 法 catur 很喜 prayoga? 欢的 Apakah 话，我 sudah 觉得 menekuni 后面应该是下个礼拜我们会提到 menekuni 陈氏本尊，你 tugas-tugas 可以 dalam 先做陈氏本尊 guru 先，不一 yoga. 定要先修本尊法。你先陈氏本尊， Jadi 为什么需要陈氏本尊呢？ tanya dulu 因为你 itu 才知 pada 道 diri 他到 Anda. 底看不看上 Dan 你啊？ nanti di 你看上 materi-materi 本尊，本尊不 berikutnya 一定看上你了，对 saya 不对？ akan 你要 jelaskan 陈氏嘛， bagaimana 到时 cara 候他会 mengabdi 陈 kepada 氏本尊有 Adinata. 3 Jadi 个 jika 步 Anda 骤， masih di 所 tahapan 以你 guru 要 yoga 让 atau 他 catur 知道 prayoga, 你 tapi 喜欢 Anda 他，然后你才可以 menyukai 开始。假如 Adinata 还没出 itu, 现， Anda 他 boleh 试下就 melakukan 是说 pengabdian 答应 terlebih 你了， dahulu. 那么你就可以正式修本尊法，所以你不 Jadi 需要 setelah 等。 Anda 对， melakukannya, 假如你在陈氏的过 bisa 程，他 jadi 有出现 Adinata 让 akan 你知道 muncul 的 dan 话，你就可 memberikan 以修本尊法。 persetujuan kepada Anda bahwa Anda boleh menekuni 好， sadhananya. Jadi itu materinya akan 好，我们 disampaikan 还 di 有一个问 sesi-sesi 题。 berikutnya. 如果观想不动明王的剑烧像无形众的观想行吗？ 这个刚好也是下个星期要讲的东西。 Pertanyaan selanjutnya ada 好， jika 也 visualisasi 是 pedang 没有， dari 我可以补充一下， Acalanata 其实 itu 仪轨面 membakar, 讲 tapi 你不要乱 seperti
membakar 星期就会提到这个四部跟行部了。仪轨 makhluk 没有 tak 教， kasat 不要 mata, 那个 apakah 发明， boleh 因为这些是有 dilakukan 传承 demikian? 的哦。 Jadi 好的， eh 感恩上师。 Acarya 那 menjawab 在这 bahwa 里 itu akan 应 dijelaskan 该 dalam materi 是我 berikutnya. 看 Tapi 到 pada 你们 prinsipnya 的 apa yang tidak diajarkan 疑 di 问应 dalam 该 Ritus 是 Sadhana 没有 tidak 问好。 boleh 那 kita 我们 lakukan. 就 Jangan 时间也差不 mencoba-coba 多了。 sendiri atau 好， menambah-nambahkan 好， sendiri 非常 apa 感 yang 恩 tidak 上师， diajarkan 很 di 耐 dalam 心的为 Ritus. 大 不 家 客气， 说完 Jadi 所有 waktu 的解 kita 答。 juga sudah 谢谢大 habis. 家。那刚才上课前呢，莲来上师也已经告诉我们 Saya 了，下 ucapkan 个星 terima 期我 kasih 们依然 kepada 是修 Acarya 本尊法口 dan 诀 minggu 心要的 depan 第2堂。相应口诀有很多，要如何有系统的学习。那还有就是大圆 minggu 满 depan 九 kelas 次地 kita 法。然后大家 akan 下个星期 mengajarkan 记得还是一样准时 metode 上课。 untuk 今天的 mengetahui 课程呢也来到尾声了，在这里 kontak 特别感谢 yoga. 今天的翻译员，我们有英语翻译员连安法师，印尼语翻译员佩芬助教，也感 Dan 恩 hari 所 ini 有 kita 在幕后 ucapkan 默 terima 默付 kasih 出的 kepada 义工及辅 Acarya 导人 Lienlai, 们。那也请 kepada 上师再跟大家说再见。 penerjemah bahasa Inggris dan juga penerjemah bahasa Indonesia. 好，谢 Dan 谢 juga 谢谢 kepada Zoom、 tim back YouTube 和 office. Facebook 线上所有的莲花童子们，现在大家可以打开麦克风， Terima 也 kasih 跟 juga 授课室 kepada 一起说再 semua 见啦，谢谢大家。 Padma Kumara yang sudah bergabung di ruang kelas ini dan juga yang bergabung melalui YouTube dan 上师 Facebook. 再见， Kalian 阿弥 kalian 陀 boleh 佛， buka mikrofon untuk mengucapkan salam 是 kepada 再见， Acarya. 谢谢上师，感恩感感谢恩，上师，谢谢谢谢，感恩感拜恩，拜，谢谢上师，大家下节课见。来上师，好，感恩感谢谢恩联合上上师，师，拜拜，连来上师，下节课见。谢谢师兄师姐yang sudah mengikuti kelas. 上师，谢谢大家，阿弥陀佛，拜拜，下周见。上师，谢谢谢谢上师，来上师助教，谢谢所有，谢谢大家，阿弥陀佛，帮忙忙，下周见。谢谢上师，感恩上师。感恩上师收获满满，上师收获满满。很日常，到时候他会城市本身有3个过程，所以你要让他知道你喜欢他。